Mira, os voy a explicar un poquito así de forma resumida, ¿vale? De qué va de Stanley Parable. De Stanley Parable. Bueno, la traducción es la paradoja de Stanley y es una locura, porque es bastante simple. Es un juego que salió en 2013, pero literalmente ayer sacaron el remasterizado, ¿vale? Literalmente ayer, ¿vale? La propia empresa del juego me ha dado una key, tanto para mí y otra para sortear, ¿vale? Que ya veré qué hago con esa key, si la pongo en directo, si la pongo en un vídeo de luego resubido, no lo sé, ¿vale? Pero bueno, ¿de qué va el juego? ¿Vale? ¿Por qué han decidido después de no sé cuántos años hacer este remasterizado, esta Ultra Deluxe Edition y no sé qué? Pues porque el juego es una pasada, ¿vale? El juego trata de que tú eres un oficinista, estás en una oficina, estás de hecho en tu oficina, y mientras vas caminando por la oficina, un narrador va comentando, va narrando lo que tú estás haciendo. Pero no está narrando lo que tú estás haciendo, sino está narrando lo que tú debes hacer, ¿vale? Ahora bien, dice cosas así como: Stanley fue para no sé dónde, no sé qué, no sé cuánto. Stanley ahora baja las escaleras. Stanley bla bla bla. ¿Qué ocurre si no le hace caso a ese narrador? Que trae un poco la Matrix, ¿vale? Te rompe un poco el culo, ¿vale? Te va a romper un poco el culete, ¿vale? De hecho el juego ya en su momento tenía muchísimos finales, ¿vale? Tenía muchos finales. El juego es muy rayante. Tiene, joder, tiene una historia bastante durita, ¿vale? La verdad, me lo pasé varias veces en su momento hace muchos años. De hecho, no sé si en el canal principal o en el secundario lo tengo subido, no estoy del todo seguro. Pero bueno, para comentaros, hay un desafío en el juego, ¿vale? Que para conseguir ese desafío, literalmente, va a parecer un poco extraño, un poco raro, pero para completar ese desafío tienes que estar 5 años sin jugar al juego. 5 años. Tal cual, ¿vale? Para completar ese desafío tienes que estar 5 años sin entrar al juego, tío. Y diréis, hostias, caramelo, qué fuerte. No, pues cállate. Es que en esta edición remaster, han hecho que en lugar de ser 5 años, sean 10 años, ¿vale? Tienes que estar 10 años sin entrar al juego para que tengas ese desafío. Así que aquellos que sean, pues eso, jugadores de consola, que están obsesionados con los platinos y tal, porque imagínate que de repente un día entres porque sí, pues venga, se reinicia de nuevo y otros 5 o 10 años. Qué locura, tío. Dice, introduce la hora actual. Esto es lo que os he comentado, de que me pedía la hora. Vamos a poner la hora en la que estoy jugando justamente esto. Tenemos que ponerlo en PM. Vale, lo tenemos ya en PM. Son las 4:17. Vale, vamos a esperar a que sea 18. Vamos a ponerlo así. Ay, y en fin. La verdad es que el juego como tal es una maldita paranoia. Esto es lo que he comentado. Momento. Digo, ¿qué demonios es esto? Hay que dicho, digo, vale. Antes de que empecemos, ¿puedo decir algo? Vale, esto no tengo ni idea. Gracias por configurar la hora las 2 veces que iniciaste el juego. Mucha gente no se toma en serio este paso, deja el reloj en 12 y sigue adelante. Fíjate, que justamente lo he dicho antes. Que inicia el juego varias veces y digo, bueno, vale, otra vez. Pero tú te tomas el tiempo de configurarlo y te lo agradezco, muchas gracias. Ahora sé que esta experiencia es importante para ti, estás prestando atención. ¡Let's go! Ni siquiera tengo forma de saber si la hora que pusiste es la correcta. ¿Cierto? ¿Sabes algo? Hagamos un trato. Como cooperaste, la próxima vez que inicias el juego y veas esta pantalla, pon tu hora favorita en el reloj. Hostias. Adelante, elige la hora que quieras. Aunque no sea la correcta, te lo ganaste. Bien, yo te dejo que vuelvas al videojuego. ¿Y qué ocurre ahora si me voy del juego? Y vuelvo a iniciarlo. ¿Puedo poner mi hora favorita? No sé, ahora me va a quedar un poco rayado, ¿verdad? Bueno, te digo, este tipo de juegos que son tan, joder, parecen siniestros. Y a ver, por una parte lo son, la verdad. Pero por otra es como, joder, y gracias por ya no solo que yo juegue a tu juego, sino que tú juegues también conmigo en ese sentido, ¿sabes? Que ambos juguemos. Entonces la hora actual, vamos a poner otra hora. Una buena hora, gente. Para mí una buena hora son las 10 de la noche. No sé bien por qué, pero me gusta mucho las 10 de la noche, ¿vale? Así que las 10. Porque es un momento ya de calma. Dice, las 10 PM, tu hora favorita. Por cierto, tened en cuenta que yo he cerrado el juego, ¿vale? Oh, ¿será que no pudiste resistirte y me diste la hora correcta otra vez? Después de todo, sé que disfrutas de poner la hora correcta. Ahora quiero saber qué tan precisa es la hora 10 PM. Usemos otra barra deslizante. ¿Qué tan precisa es la hora? Imprecisa. Voy a decir que es imprecisa. ¿Sabes una cosa? Sin importar la precisión del reloj, lo estoy pensando genial ajustando estas configuraciones. Pero esto no es parte, bueno, esto es parte del juego, pero esto no es el juego. El juego es en primera persona, está bastante guay, en fin, está todo en Ultra HD. Pasa que el juego pues es un flipado. Siento que estoy conociéndote mejor y entiendo cómo te gustan las cosas. Reunir datos es bueno. Ojalá tuviera más barras deslizantes, pero ya las usamos todas. Quizá pueda inventar algunas barras deslizantes nuevas para reunir más datos sobre ti. No debería ser muy difícil. Sí, voy a crear algunas. Deberían estar listas la próxima vez que inicies el juego. ¿Iniciamos el juego? Quiero hacerlo, tío. Quiero hacerlo. Ahora quiero meterme otra vez. Venga, va. ¿Ves? Ya. Esto de que literalmente no entres al juego, ya te estás divirtiendo.
solamente por el puto menú de mierda. Vale, justamente son las 4:20 ahora. Vale, ni vuelta a iniciar el juego. Se ha cerrado y abierto, ¿vale? Ajusta la barra deslizante hasta que la captura sea apenas visible. Vale, se me ha quedado así. Ajusta la barra deslizante hasta que el perro y el gato sean amigos. ¿Qué cojones? Ajusta la barra deslizante hasta que el número 5 se convierta en el 9. Número 9, este que es un número. Por la cara, ¿sabes? Ajusta la barra deslizante hasta que el menú cambie. ¿Me va a dar un susto? No cambia, ¿no? ¿Cuál de estas dos palabras inventadas te resulta más interesante? Ocuboincal frumósico. Me encanta frumósico. No sé qué es, pero me ha gustado más. Me parece gracioso. No ajustes la barra deslizante. Me va a reñir ahora, ¿verdad? ¿Sabes qué hora es en este momento? Sí. ¿La hora que es en este momento es la hora correcta? ¿La hora que es en este momento es la hora correcta? ¿Cómo? Claro, sí, ¿no? Bueno, ¿y qué es el tiempo? Bueno, empezamos a pantallar. ¿Hay algo acerca de ti que no me hayas dicho? Muchas cosas. Ayuda. ¿Cómo? No sé si. ¿Volverás a visitarme? ¿What? Todo rayado, ¿sabes? Vale, gente, aquí es donde empieza el juego como tal, ¿vale? El juego, como ya he comentado previamente, es un juego, o mejor dicho, trata de un oficinista, que estamos en una oficina y hay un narrador que nos va diciendo lo que tenemos que hacer. Pero porque es un narrador, como ya sabéis, en las películas, en los juegos, en todo, cuando un narrador está narrando, lo que hace es narrar lo que va ocurriendo, porque es un guión ya preescrito, ya escrito. ¿Qué ocurre? Que aquí, si nosotros no seguimos lo que va diciendo un narrador, como por ejemplo, Stanley, que somos nosotros, Stanley fue hacia la segunda planta de bla bla bla. Si nosotros no seguimos lo que va diciendo, empiezan a pasar cosas raras y diferentes, ¿vale? Así que vamos a dar un poquito, iniciemos partida. Ay, en fin. Haz clic para admitir. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. This is what employee 427 did every day of every month of every year. And although others might have considered it soul-rending, Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly for this job. And Stanley was happy. La voz la han seguido manteniendo, ¿vale, gente? And then one day, something very peculiar happened. Something that would forever change Stanley. Something he would never quite forget. Muy buena el doblador. Desk for nearly an hour when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Never in all his years at the company had this happened, this complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. Se de la oficina, ¿veis cómo nos está narrando? All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided Estamos aquí to jugando go to the nosotros, ¿vale? meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Ya que nos está narrando lo que tenemos que hacer. Bueno, no lo que tenemos que hacer, ya que si esto es una historia digamos, ya escrita, pues nos va narrando lo que ocurrió, ¿no? When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. Cruzó la puerta de su izquierda. Podemos hacerlo, obviamente es lo que el juego espera de nosotros. Vale, vamos a hacer primero, ya que esto tiene muchísimos finales, vamos a hacerlos, ¿vale? Y a ver qué es lo que ocurre, ¿vale? Con todo esto, para ir directamente recordando. Ahí está. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Muchísimas gracias, Bruce, gracias. Uy.
Caramelo corazón rojo. Muchísimas gracias, Brunstein, muchas gracias. Decidió subir. Primero vamos a hacer lo típico, vamos a seguir lo que él dice, lo que el narrador dice, y luego haremos todo lo contrario, ¿vale? Uy, solo al revés. Pero no es tuyo, ¿de acuerdo? De acuerdo, amigo. Esto me acuerdo perfectamente de todo, ¿eh? Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of ¿No había rastro alguno? life. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this, what dark secret was being held from him. What he could not have known was that the keypad behind the boss's desk guarded the terrible truth that his boss had been keeping from him. And so the boss had assigned it an extra secret pin number. Código ultra secreto. 2845. But of course, Stanley couldn't possibly have known this. Yet incredibly, by simply pushing random buttons on the keypad, Stanley happened to input the correct code by sheer luck. Amazing. He stepped into the newly opened passageway. Ten en cuenta que es un narrador, y aunque nosotros lo escuchamos, ¿sabes? Esto obviamente en las películas y las series, los videojuegos y tal no ocurre. Stanley, lo he dicho, tiene muchísimos, pero muchísimos finales. Algo que he comentado es que hay un desafío en el juego, y es que prácticamente es imposible, porque uno de los desafíos... Stanley realized he felt a bit peculiar. It was a stirring of emotion in his chest, as though he felt more free to think for himself, to question the nature of his job. Why did he feel this now, when for years it had never occurred to him? This question would not go unanswered for long. Lo he dicho, hay un desafío que trata de no tocar el juego en 5 años. Ese es el desafío que estaba en el juego de 2013. ¿Qué ocurre? Sí, para completar... Uy. ¿Qué ocurría en este caso, por ejemplo, en este desafío de 5 años? Que literalmente si tú te entrabas a los 2 años al juego, se volvía a reiniciar el contador y tenías que esperar otros 5 años para conseguir ese desafío. ¿Qué ocurre? Que la gente está enfermita y han hecho un desafío justamente en este juego remasterizado, y es que son 10 años sin entrar al juego. O sea, tendrías que estar 10 años sin entrar al juego para completar ese desafío. Although this passageway had the word escape written on it, the truth was that at the end of this hall, Stanley would meet his violent death. But of course, Stanley thought better of it and realized he simply had too much to live for. He dicho, de momento vamos a hacer lo que él dice, ¿vale? Lo que el narrador nos quiere presentar. The lights rose on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did el juego no es de miedo, no es de miedo. Stanley thought to himself. Did he have the strength to find out? El juego es rayante, eso sí que es cierto. Hay una paranoia y hay unas cosas que dices, literalmente te raya la mente, mucho. Ah, cámaras. Now the monitors jumped to life, their true nature revealed. Each bore the number of an employee in the building, Stanley's co-workers. The lives of so many individuals reduced to images on a screen, and Stanley, one of them, eternally monitored in this place where freedom meant nothing. ¿Dónde está el nuestro? Éramos el 427. Aquí está el nuestro, mira, ese es el nuestro, mira, ese de aquí. Ese. Qué bueno. Esto me recuerda muchísimo a Perdidos, a lo que le hacían a Desmond, ¿vale? Que a Desmond lo estaban... Bueno, no iba a hacer un pequeño spoiler. A Desmond lo estaban... Control mental. Had Stanley really been under someone's control all this time? Was this the only reason he was happy with his boring job? That his emotions had been manipulated to accept it blindly? Grande Figur, grande expresiva de suscripción. He refused to believe it. He couldn't accept it. His own life in someone else's control? Never. Never. It was unthinkable. Wasn't it? Was it even possible? Had he truly spent his entire life utterly blind to the world? But here was the proof, the heart of the operation. Controls labeled with emotions, happy or sad or content. Walking, eating, working, all of it monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past began to sink in,
Stanley decided that this machinery would never Lo dicho, vamos a hacer esta primera prueba con todo lo que él dice y luego vamos a volvernos locos. For he would dismantle the controls Forever. and for all. Ya, venga. Obviamente este es el único final que creo que es bueno. Creo que todos los demás son malos. Poder apagado. Hemos apagado la máquina de control mental. La maquinita. Te digo, creo que es el único final bueno, ¿eh? Como habéis visto, ya lo hemos pasado como tal. Simplemente para hacer caso al narrador. El juego se llama The Stanley Parable. Y han sacado justamente hace unos días, el día 27, sacaron la versión Ultra Deluxe, ¿vale? Que es una versión remasterizada. Y en fin, que está muy bien. He metido nuevas misiones, nuevas cositas. No, los finales no son cortos, ¿eh? De hecho, hay muchos finales. Stanley reflected on how many puzzles still lay unsolved. Where had his co-workers gone? How had he been freed from the machine's grasp? Tened en cuenta que el juego está hecho para que tú no sigas al narrador, ¿vale? Por eso te presenta este final tan corto y tan... ¿Qué cojones, sabes? Por eso nos obligan prácticamente a que no le hagamos caso. For it was not knowledge or even power that he had been seeking, but happiness. Perhaps his goal had not been to understand, but to let go. No longer would anyone tell him where to go, what to do, or how to feel. Aquí nos presentan como ahora Stanley comprendió que tenía que hacer lo que quisiera, no lo que le dijera a nadie, bla 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 bla. Pues sin embargo hemos hecho lo que alguien ha querido. Es irónico, ¿verdad? Stanley stepped through the open door. Stanley felt the cool breeze upon his skin, the feeling of liberation, the immense El juego es una locura. before him. This was exactly the way, right now, that things were meant to happen. And Stanley was happy. What's up? Mira que el juego como tal, joder, he tomado muchas decisiones, pero son cosas raras, tío. Vamos a hacer ahora todo lo contrario. Mira, el logro desbloqueado termina el juego. Dice, consigue tu primer logro. Bueno, no lo estáis viendo, me han dado el primer logro, que ha sido pues ese. Y ahora comenzamos de nuevo, ¿vale? ¿Qué ha pasado? Esto vuelve a repetirse. Aquí más de lo mismo. Hay cosas que hacer, o sea, igualmente que aquí no haya decisiones, sí que hay decisiones como tal, ¿eh? Aquí me dice, cruzo la de su izquierda, no lo hago, voy por la derecha, por ejemplo. Y dice, tengo el camino correcto a la sala. Y Stanley lo sabe muy bien. Quizás solo quería pasar por la sala de empleados para admirarla. It had really been worth the detour after all, just to spend a few moments here in this immaculate, beautifully constructed room. Stanley simply stood here, drinking it all in. Vaya, aquí podemos quedarnos, yo creo que indefinidamente. To get back to business, Stanley took the first open door on his left. ¿Ves? El narrador nos va a querer, ¿ves? Siempre meter hacia su destino, pero... Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. Aquí había un ascensor, ¿era esto? Creo que sí, a ver. Vale, aquí es donde yo lo descubrí la primera vez. Dije, ¿qué cojones? Y el puto juego me flipó. Vale, es por aquí entonces. Vale, y vais a daros cuenta, gente. ¿Se puede saltar? No, voy a ver un momentillo en qué botón se puede saltar. Controles, saltar despacio. Vale, entonces de momento no puedo saltar. Ah, han quitado el botón. I realize that investing your trust in someone else can be difficult, but the fact is that the story has been about nothing but you all this time. There's someone you've been neglecting, Stanley. Someone you... What? Really? I was in the middle of something. Do you have zero consideration for others? Are you that convinced that I want something bad to happen to you? Really? I don't know how to convince you of this, but I really do want to help you, to show you something beautiful. Look, let me prove it. Let me prove that I'm on your side. Give me a chance. Es que de normal, yo cuando fui por aquí la primera vez dije, hostia, crucé y dije, hostia, digo, ¿y si en lugar de cruzar salto por aquí, tío? Digo, ¿qué cojones? Digo, ¿qué pasará? Digo, ¿qué ocurrirá? Pero nos ha pedido una oportunidad, ¿vale? Para que le hagamos caso.
No recuerdo grandes cosas. Now listen carefully, this is important. Stanley walked through the red door. ¿Cruzamos la puerta roja? ¿Le hacemos caso? No, ¿verdad? No vamos a hacerle caso. Es infinito. Perhaps you misunderstood. Stanley walked through the red door. No. Esto es algo que me puto flipa del juego. I still don't think we're communicating properly. Stanley walked through the red door. ¡Que no! All right, fine. Go ahead, Stanley. You want to know so badly what's out there? You want to find out what lies at the end of this road you've chosen? Well, don't let me stop you. You see? There's nothing here. I haven't even finished building this section of the map because you were never supposed to be here in the first place. Broken rooms, exposed developer textures. Is this what you had wanted? Was it worth ruining the entire story I had written out specifically for you? Do you not think I put a lot of time into that? Because I did. And in the end, it was all for nothing, because this is what you wanted to see. Help me here, Stanley. Help elucidate these strange and unknowable desires of yours. What would have made this game better? Ay, recuerdo esto. Skill trees? Work with me. You've given me absolutely nothing so far. Tell you what. Let me take a stab in the dark. Vais a puto flipar, o sea, lo digo en serio. Si no habéis jugado este juego y nunca lo habéis visto, vais a puto flipar. A third option. This already feels leaps ahead of where we were before. Go ahead, Stanley. Take it for a spin. Okay, I'm going to stop you there. Now, tell me about your experience with this new version. Would you say that the game benefited from allowing you more choices? Feel free to be honest. I'm looking for some real critical feedback here. Voy a poner un 4. Okay, so we're getting somewhere. Clearly there's something here that speaks to you. If I can be honest here, I really don't have any idea where I'm going with this. Bueno, no recuerdo si es que yo decía, The door thing was just a stab in the dark. But I guess you're into it, so let's keep this party train rolling. Here, based on the data from your previous playthrough, creo que sí. I've compiled a new version. And to be perfectly candid, I think I've knocked it out of the park with this one. Let's take a look. A ver. Now, would you say that competitive leaderboard helped you feel motivated to keep walking through doors? Que no sé si es la que yo decía, ¿eh? Honest answers, please. Vale, PC competitiva, pero entré. Hey, I nearly forgot. I've got a prototype of a new game I've been working on, and now would be a lovely opportunity to give it some playtesting. You wouldn't mind taking a look at it, would you? Perfect. Let me boot it up. In this Ay, este no, me cago en left towards danger. You click the button to move him back to the right, and if he reaches the fire, you fail. It's a very meaningful game, all about the desperation and tedium of endlessly confronting the demands of family life. I think the art world will really take notice. But of course, the message of the game only becomes clear once you've been playing it for about 4 hours. So why don't you give it 4 hours of play to make sure it's effective? Be sure to keep notes on your experience. Vale, esta es una de las cosas que he dicho justamente cuando estaba anunciando, presentando el juego. Y fíjate, pensaba que era una sierra, pero no, es fuego. Si habéis dado cuenta, el tío espera que estemos aquí unas 4 horas haciendo esto. ¿Qué ocurre? El bebé no deja de llorar, está todo el rato llorando, llorando, llorando. ¿Qué ocurre? Cada vez que nosotros le damos al botón, es bastante irritante. Entiendo que después de 4 horas aquí pasaría algo, posiblemente sí. ¿Alguien ha hecho esto durante 4 horas? No lo sé, es mucho tiempo. Voy a dejar que muera, ¿por qué? Porque esto llega un momento en el que... Y no deja, ¿vale? Así que voy a dejarlo que muera, la verdad. You heartless bastard. Did you do it because you hate babies or purely to spite me? Because if it's the latter, well, I don't know what to do. I'm completely out of ideas. I can't think of a single thing that might improve the experience for me. I'm not even going to try. I'm out. I'm out. I'm done. It's over. It's over. Thank you for playing. Your input was extremely valuable. Oh, hey, since my game was so awful, why don't we play someone else's game? Just to ease the pain. Let's see. What do we have? Este es el que yo decía. Esto es lo que yo recordaba. Yes. This seems like it'll work. Let's give it a shot. Mirad esto. ¡Ah, no! Que este no era. Aha, ¡No! What do you think this game Es Firewatch. What's our backstory? What is our motivation?
Well, it seems obvious to me. O sea, este juego existe, de hecho está en el canal secundario. Es Firewatch, eres un vigilante de bosque, un guardabosques, tío. You're meant to play as a creepy man, spying on innocent civilians below you from up high in your creep tower, perhaps for some sort of twisted erotic purpose. Qué guapo, tío. Yes, that must be it. What a fascinating venture into the experience of total mental depravity. So far, I love everything about this game, Stan. Y esto no lo sabía yo, It seems there's even more. Come, let's venture outward and see what else is out there. Han recreado todo. Diré que está igual, gente. Sí, incluso esas bombonas, está todo igual, Hostia, este es un juego muy cortito, Firewatch, tú. It can't be. It is. It's an open world game. Good God, quickly block it off. Hostias. Qué susto, ¿verdad? Thank goodness, Stanley. What a close call. You nearly wandered off into that thing. That big, open, just wandering around. Qué guapo, tío. Right or wrong directions. No path to follow. You can just go in any... Oh, thank heavens we avoided it. We're out of the woods now, Stanley. Stanley. Okay, I'm going to get us out of here. Let's find another game. Dice... Preferably something with walls. Algo con paredes. Nice, big, insurmountable walls. Y si pasas 4 horas, aparece un perro y tienes que darle a 2 botones a la vez. ¿En serio? This will be just the thing. ¿Y después de ese perro? ¡Oh! Pues es Rocket League. Wonderful. See, this is exactly what I had in mind. Just a nice big box for you to run around. Es Rocket There's League. any possibility that you could get lost here. Now this is game design. ¿Qué cojones? Stanley, if you manage to get lost in this game, I will be phenomenally impressed. Es Rocket League, tío. ¿Habéis visto alguna vez Rocket League primera persona? Sí. What exactly do we do here? Let's see. There are lots of cars here in the back, but obviously there's no racetrack. Okay, I'm seeing that there's a ball of some kind back here. Is this game sports ball? Stanley, I think it's sports ball. Oh, what fun. We shall run the bases and do a touchdown together. Yes, I think surely we must. Okay, Stanley, here's the ball. Have fun. ¿Puedo darle? ¿Qué puedo darle? ¡Corre! Are you doing it? Are you winning? Is this fun? Sí. Is it better than my miserable little story that I worked so hard on? Stanley, I have a thought. And I realize I'm not a sportsologist. But if Deportólogo. one ball generates a certain amount of raw adrenal pleasure, then surely multiple balls makes for an even more euphoric sports experience. Va a poner varias. Let me try it out. A ver. Here comes another ball. Yes. Oh goodness, that really does feel amazing, doesn't it? Stanley, I'm like a child in a confectionery shop. I simply have to have more. I'm insatiable. More balls. Podéis parecer un poco psicópata, pero me está gustando, ¡Pelotas! ¡Pelotas! ¡Pelotitas! Está guay, Are you enjoying this? Es verdad, me puedo tirar de la portería, ¿cierto? Having fun? Is this a real? Te estás divirtiendo, decía, ¿esto es un videojuego de I verdad? sure hope you're having a good time because guess what? It's over. No. That's right. Your little fun comes to an end. This is my game, and what I say goes. You get to have fun when I let you, Stanley. Besides, you need someone like me to set boundaries for Me you. tiro. Without rules. Hold on. What are you doing? What? Stanley, don't do that. I can't follow you there. I can't help you. How will you write a story without me? You can't do it. You know that. Stanley, come back. Me he ido de ahí, tú. Fíjate, os he hecho caso, tú. Me dice, tiras por las porterías, pero lo tengo. ¡Ah! Me he caído. Ok. ¿Y todo esto? Y ahora no tenemos el narrador que nos diga absolutamente nada, porque no estamos construyendo la historia con él. Luz. Está cerradito, perro. Está cerradito.
Mira, 427 en nuestra habitación. No puedo hacer nada por aquí, ¿no? No, no puedo hacer nada aquí. Al menos eso creo. Te digo, el juego es una pedazo de paranoia flipante, ¿eh? I wonder what he found. If what he wanted was to be the leading man in his own story, well, perhaps he's gotten it. Down in wherever he is right now. I wonder if he's happy with his choice, and if he's learned the heavy cost that comes with it. He'll understand soon what I was trying to tell him. He needs me. Someone who will wrap everything up at the end, to make sense out of the chaos and the fear and the confusion. That's who I am. That is what I mean to this world. Oh, yes. Yes, I'll be back. There's no other way. Once this ends, after it all comes to a close, then I'll be back. The end will be here soon. Very soon. ¿Y habéis dado cuenta, gente, de que literalmente solo he tomado una decisión que él no ha dicho? Y de esa decisión que él no ha dicho, todas las bifurcaciones que se han abierto. Es decir, ¿habéis visto la de posibilidades que podría haber hecho? Si no me hubiera tirado por esa portería, ¿por cuál me hubiera puesto? Justo me he dado, tú. Jovellano, me cago en tu estirpe. Aquí ha vuelto a empezar, ¿veis? Oh, new content? What does that mean, new content? Me sirve. Está bien. Gracias. Nunca he visto esa puerta, ¿eh? Realmente es nuevo contenido, ¿eh? Hello, and thank you for playing the Stanley Parable Ultra Deluxe. As you may know, the Stanley Parable was a video game released in 2013 on home computers. After receiving critical and commercial success, it was expanded upon in De eso salió el de 27 with the Stanley Parable Ultra de abril. Deluxe, a reimagining of the game for consoles and home computers. The Stanley Parable Ultra Deluxe features exciting new content that broadens and expands the world of the Stanley Parable, delighting audiences the world over. Please, step inside and see what thrilling new adventures await in the Stanley Parable Ultra Deluxe. Oh, well, this sounds delightful. I'm very excited to see the thrilling new Ultra Deluxe content. Qué guay, ¿verdad? Que te hayan presentado eso así, gente. Está muy guay, tío. Okay, so far it's an elevator. Nothing special yet, but I'm sure it's Nothing just the special. beginning of a mesmerizing adventure. Sí, estoy preparado. Quiero aventuras nuevas y especiales. Vaya. Is it broken? What's going on here? Should we be moving somewhere or oh, there we go. All right, finally, at long Let's last, go. it's on to the new content. I've never been more ready. Let's do it. Mucho ladrillo, hermano, ¿no? I have to say, initial impressions of Stanley Parable Ultra Deluxe, mostly tedious. It's as if oh, okay. Let's see the content. Give me the content, Stanley. ¡Dame el contenido! ¿El círculo del salto? All right, let's see. It's the jump circle. ¡Yee! Es un juego en el que puedo saltar. Me celebra que ocurre, la verdad. Habremos sido engañados, ¿verdad? Y ahora va a empezar todo de nuevo, ¿verdad? Ah, que ya no puedo saltar, me cago en él. Uy, me cago en tu padre. Ya no puedo saltar, no me deja saltar. Is that it? Sí, todo. Surely that's not all the new content. There has to be something else, right? Goodness. Another elevator. ¿Os imagináis, gente, que no tenía que saltar con todos porque ahora necesito saltar para algo? I'm not positive. It's just elevators and jumping.
Is this what passes for exciting new content? If this is new content, then I could just read you the whole dictionary. There's 20 hours of new content right there. Hell, I could count to 30 trillion. You could put that on the box. The Stanley Parable Ultra Deluxe, now with over 1,000 hours of new content. And if... Oh, wait. There's more. Very good. Yes. I knew there had to be something else. Let's see it. I'm ready for whatever it is. Gracias por jugar el nuevo contenido. That's it? ¿De esta mierda? That's it. This is what happens when greedy video game developers with no respect for their fan base rush a cheap expansion to market for no reason other than to make an easy dollar. And don't get me started on the level of craftsmanship that's gone into it. In fact, I'm looking right now at the game's achievements, and it's hard to believe one of them actually says test achievement. Este es el que has comentado de 10 años. What quality assurance department signed off on this? I'm infuriated and I'm offended, and I intend to find these people on Twitter and hold them personally accountable. It's my fault, Stanley. I built up too much anticipation around the new content, I'm afraid. It could never have lived up to such expectations. If you're still with me, why don't we just reset the game, and we'll try to get back to what the Stanley Parable is really about. No frills, no gimmicks. Just you and me having a great time together like always. Like always. What do you say, friend? ¿Puedo elegir? No puedo elegir. La madre que te parió. Ay, pero esto no... Ay, pero esto no es el... Esto es nuevo. ¿Veis? Esto es nuevo. Ha reiniciado el juego, pero no ha reiniciado de verdad. Odio los lunes. Todo el mundo. Psst. Stanley, come over here. In the vent. I want to show you something. Y le puedo caer más posibilidades de por otros lados. O sea, es que realmente... ¿Por qué tanto final es este juego? Porque es que hay mil cosas donde poder ir. O sea, porque ahora mismo nos hemos venido por aquí, pero podemos irnos ahora por la escalera de arriba, ¿sabes? Psst, ¡Stanley! Okay, you remember how cheap and unsatisfying the new Ultra Deluxe content turned out to be? Well, it got me thinking about the past, and how much better the Stanley Parable used to be. So I made something special and tucked it away here where the game's developers won't find it. ¡Hola, qué guapo! A little secret. Take a look. I call it the Memory Zone. It's where I've been storing all my favorite memories so I can relive the peak experiences of my life whenever I want. Experiences like the launch of the Stanley Parable on PC. You see, Stanley, doesn't the Memory Zone remind you of how wonderful Stanley Parable was before it was sullied with a cheap re-release? Remember back in October of 2013 when the game originally launched? Back then, video games had integrity. Back then, it all meant something. Oh, the waste. La gente, estos son los premios que ha ganado, tú. Qué chulo, ¿eh? Audience Award, Stanley Parable 2014, juego Festival de Juego Independiente. Stanley Parable Collector Edition. Y aquí luego hayan puesto uno encima, habían puesto su nombre encima. Sí, la Academia Británica de Películas y Arte de Televisiones, Stanley Parable. Qué guay, tío. Me está en el menú antiguo. ¿Nominada qué? Ah, la Academia Británica de no sé qué polla. Oh, este era el final real, gente. No quiero hacer spoiler. And over here is where I keep reviews of the Stanley Parable. Like this stunning triumph of games journalism, 10 out of 10 from Destructoid.com. James Stephanie Sterling writes, and I quote, "Where so many games that aspire to be more than games end up less than any form of art, Stanley Parable strives and then succeeds to be every game ever created." Did you hear that, Stanley? Every game ever created. That's how grand and all-encompassing the original Stanley Parable was. It was literally every game ever created. It was Skyrim, it was Persona 3, it was all of them. And now, it's nothing. It's no games at all. It isn't even the Stanley Parable anymore. It's just a husk now. A lifeless husk.
with an hour of new elevator content. Original, a ver. Que son siempre se ha cerrado arriba, ¿has visto? Ah, no, no se ha cerrado arriba. Ay, no puedo entrar por aquí. No, no me deja entrar por ahí. Vaya. Qué extraño, amigo. Mira las puertas, qué chulo. Here's another moving passage, this time from GameSpot.com. The Stanley Parable is both a richly Podemos ignorarlo si os da gana, nature of choice in games, and one that offers some of the most enjoyable, surprising, and rewarding choices I've ever been confronted with in a game. 9 out of 10. Don't you get it, Stanley? The game was perfect. It didn't need anything else. It didn't need new content. It just needed to be left alone, to spend the rest of time collecting dust in the hallowed hall of beloved video game memories. ¿No me deja pasar? No me deja pasar, tío. Ah, si no hubiera gastado los saltos, lo mismo podría haber ido por ahí. ¿Verdad? These were simpler times, Stanley. But I wouldn't give to go back, to have it all over again. Wait, hang on. I don't recall this part of the memory zone before. What's this? What's down here? ¿Y esto? Oh, no. Oh, God, no. Stanley, it's a collection of reviews from Steam, the online video game distributor. I haven't looked at these in years. I can't even imagine what's been collecting down here. Las reviews de Steam. Well, weren't they? No, es un comentario real. Un comentario real. The narrator is obnoxious and unfunny, Hostias. with his humor and dialogue proving to be more irritating than entertaining. Unfunny. Unfunny. It is funny. I'm trying to make a serious work of art. I suppose I could write up a handful of gags to insert into the Stanley Parable, but the game is already such a densely layered web of profound philosophical insights that I can't even imagine where I'd have the room to stick them. Qué guay esto, gente. Ay, eso no se puede ver. Okay, let's see what this one says. While the idea for the game is good, for someone who prefers non-linear games, this preachiness gets annoying fast. Preachy? Stanley? I'm not preachy, am I? Preachy, man. Preachy. Honestly, you can. Oh, goodness. This is actually quite shocking for me. I always, well, to be honest, I had always thought of the game's dialogue as being rather terse to begin with. You can't know how much fluff I cut from the game to get it to feel as light and airy as it... Well, I always thought it did. But maybe it wasn't. Dear. What an awful memory to have to hold on to. These black marks on my otherwise unimpeachable track record. I feel like a failure. O sea, ¿estiran de verdad esos comentarios? Perhaps the Stanley Parable isn't quite as sterling as I always remembered. What's this one got to say? 10 horas juguete. You constantly have to stop doing anything so the narrator can catch up with his long-winded explanations of what's happening. I wish there was a skip button. A skip button? Well, yes. Yes, I think we can do that. If I'm truly too preachy, then maybe letting you skip ahead for just a moment, surely it couldn't hurt. Not if it means we can strike these negative reviews from the record. Only positive reviews of the Stanley Parable. That's my motto today, and it's always been my motto. I'd do anything for the customer, Stanley. Yes, a skip button we shall have. And here it is. Go ahead and give it a shot. I'll pop you forward in time so that the second my incessant droning starts to... Oh, you're back, you see. You were only frozen in time for a few minutes, but it was plenty of time for me to deliver a long, rambling monologue full of unnecessary verbal... Well there, sport. You really did catch me rambling on a bit, didn't you? But that's the power of the button. The minute I start to go off on a thoughtless display of self-absorption... Okay, welcome back, Stanley. Now, I should say that the amount of time the button has been skipping through is becoming longer and longer. That last one was, well, I want to say maybe 30, 45... Stanley, please don't push the button again. It's been 12 hours.
You've just been frozen there. I don't know why the skips are getting longer, but they're... Oh, Stanley, you're back. You're back. Oh, my goodness. I have someone to talk to again. Stanley, I think it's been a week. Or 2 weeks. I've been sitting here. ¿No es un poco como de mal rollo ahora, gente? Here, not a single person to speak with. And you'd think that that's just how it's always been, right? ¿Qué ocurre ahora si pasa tanto tiempo que morimos? You saying nothing. Would you think that it's Bueno, aunque ha dicho que el tiempo se detiene. doesn't that... Para nosotros. Hello, it's you. You're here again. Welcome. I have had time to think about you and about us. ¿Cuánto tiempo? Everything we've been through. I've had so much time. I stopped keeping track after a year. Wow. Have you ever sat down in one place and not moved for one entire year? Let me describe it for you. To begin with, there is only... O sea, al principio pasan unos segundos, luego unos días, unas semanas, I felt nothing at all but regret. luego meses, luego años. Longest time, Stanley. A ver. No, se ha muerto. Se ha muerto, gente. Han pasado demasiados años y ha muerto el narrador. Se ha muerto, tío. Ahora me da pena, tío. ¿La alarma antiincendio? No hay puerta tampoco. But they didn't understand the game was never meant to be funny. It was meant to have a point. It was meant to speak to the human condition. But where are the jokes? Where are the jokes? They bemoaned, they screamed, they gnashed their teeth and said, entertain us. It wasn't enough. They had to leave a pathetic little thumbs down review and make... No sé por qué pensaba que iba a haber algo aquí, tú. Tal cual, o sea, no sé por qué, pero pensaba que iba a haber algo ahí. The end is never the end, is never the end, is never the end, is never the end, is never the end. Esto es lo que repite, o sea, lo que aparece en el tiempo de carga. El fin es nunca, el fin es nunca. Qué locura, tú. Se está calando el agua, ¿eh? Vamos a morir ahogados. Míralo. Qué guapo, tío. No era un mal rollo que te cagas, ¿eh? ¡Ah, mira! Pero claro, el narrador hace tiempo ya que murió, entiendo, ¿no? ¡Qué guapo, gente! Tened en cuenta, claro, el tiempo pasa en el mundo real, pero nosotros... a nosotros no, nosotros no lo tenemos, ¿sabes? Mira qué chulo todo esto. Música tan agradable. What? Qué miedo. Tengo miedo, gente. ¡Hola! ¿Qué ha pasado? ¡Oh! ¿Qué es eso? Qué guapo, tío. Claro, habrá pasado tantísimos cientos, miles de años, tío. Qué guapo, tío. No funciona el botón, ¿verdad? No. Qué guapo, tío. Mira todos los simios, tal cual. ¡Ellos nos invadieron!
Es chulo, gente. Es chulo, tío. Y todo es muy filosófico, si os das cuenta. Es lo que habéis comentado durante el esto. Aquí vuelve todo al principio, se supone. Se supone. New content. Vamos por aquí, que dice nuevo contenido. Oh, good. You notice my sign. Yes, I have something very exciting to show you. Algo muy emocionante. Tiene algo nuevo que mostrarnos. A ver qué es. Never stand. De momento parece todo igual, pero obviamente no. Vamos a fiarnos en el narrador, ¿vale? Yo te digo, me ha encantado esa parte, ¿eh? I've been reflecting on the Stanley Parable, vale, and about how roundly disappointing this ultra deluxe version has turned out to be. The original Stanley Parable was a landmark, and any new content for it should live up to that legacy. So forget this ultra deluxe nonsense. I say we take it one step even further, which is why I'm very proud to announce for the first time ever the Stanley Parable 2. ¡Qué chulo! Yes, you see, isn't this far superior to a measly re-release with a few minor additions? Think of all the new territory we'll cover with a fully fledged sequel. An entirely new experience, built from the ground up. Why there are so many possibilities, it could go in so many different directions. This is what fans have truly been asking for. Qué guay todo, tío. Calling it the Stanley Parable 2 is just so much catchier than La verdad que sí, don't you think? Ultra Deluxe. What does it even mean? But the Stanley Parable 2, now that's an artistic statement right there. It's future-oriented. It screams progress and innovation and long-term franchising potential. Pero gente, tengo una key para sortear del juego, ¿vale? I haven't quite nailed down what exactly the Stanley Parable 2 is going to be. Que me han dado los desarrolladores del juego, ¿vale? I've been developing for it. I figure that if I can loosely organize a handful of interesting concepts, that surely the game will sort of naturally spring up around them. It'll all work itself out. Game development is much more of a fuzzy magic than anything scientific or logical, really. Vale. New features. Qué guay, tío. Mira. Para que un fotocall y todo. Qué chulo, tío. Te digo, es una idea, pero de puto loco todo esto, ¿eh? Here we are. Go on. Try out some of the new features. ¡Hala! El botón que te dice el nombre del jugador que está jugando al juego. Me va a dar miedo. For the Stanley Parable 2, ¿Qué es lo que los jugadores quieren de verdad? What do players really want? And of course, the first and most obvious answer is that they want to be individually recognized and validated as people. So with that in mind, my first addition to the game is this button which speaks the name of the person playing the game. Isn't that wonderful? A ver. El botón que dice el nombre del jugador que está jugando al juego. Jim. Sorry, I should have clarified. Right now, the button vaya. Jim. But of course, in the final game, this button will say your name, whatever name it is. Qué perro. Let's have you role play as Jim to really simulate the first. Qué gilipollas, tío. Just play along. I promise you'll love it. Okay, here we go. Let's take a deep breath, clear your mind, forget whoever you are, and simply become a person named Jim. I want you to imagine yourself living as Jim, sleeping and waking as Jim, falling in love and being heartbroken as Jim, seizing all of the world's possibilities as Jim, and as Jim watching your dreams crumble into dust. Do you feel it deeply? Are you really, truly Jim right now? If so, then please step forward and press the button. ¿Os imagináis que ahora dice mi nombre real, tío? Jim.
What a thrill! What a rush! That was you! The button described you. Do it again, do it again. Es que me va a dar miedo. O sea, que va a decir mi nombre de verdad, ¿eh? Oh, it hits even harder the second time. If this were the only new feature in the Stanley Parable 2, it would still be worth the money. Let's take a break from the gym button. I'm too emotionally drained from all of this personal validation. Whoa there, cowboy. Sometimes a person can be too much, Jim. I'm putting the gym button away. No. Otherwise, soon you'll start to lose all sense of who you actually are. Oh. Quería, yo soy Jin. Tía, te lo juro, por un momento pensaba que iba a decir mi nombre, ¿eh? Porque a ver, no es complicado. Tú cuando te creas una cuenta de Steam tienes que poner tu nombre, tal y cual, no sé qué, no sé cuánto. Y no es complicado que cojas de ahí los datos, ¿no? Pero no sé. Joder, te lo juro, y por un momento he dicho, hostia, vale, sí, va a hacerme creer que no, que solo está puesto Jim porque tal, digo. ¿Ah? Ah, mira, han cambiado el nombre, ahora dice el nombre que dice que eres Jim. Y por favor, no hagáis capturas de pantalla. Hay interferencia, ¿verdad? That's new. Agujero infinito. Quiero ese, agujero infinito. Vamos allí. ¿Ese soy yo? ¡Ah! A ver. ¿Y si no tiene fin? ¿Esto qué es? Me dice que no screenshot, en plan no capturas de pantalla. Aquí es como lo explican todo. Stanley, here's an idea that I'm truly fond of. It's never been done before in a video game. This is in fact a hole that you can fall down forever. That's right. Infinite falling. You can fall until the end of time if you like. A stunning leap forward for video games as a medium. Salto, pero y si salto se va a reiniciar todo, pero quiero seguir con el nuevo contenido. Salto. No, es que no sé si quiero saltar, la verdad. Porque voy a caer para siempre, no creo que para siempre. ¿Y si se me queda ahí el juego? Vamos a ir por otro. O saltamos. Que no quiero saltar. Quiero disfrutar del nuevo contenido. ¿Sabes? Muy igual tu salto, amigo narrador, te creo. ¿Vale? Ah, no sé qué saltar por aquí. Uy, esta musiquita. Claro que sí, que es un salto infinito. Bueno, vale, ya. ¿Qué pasa? Joder, ¿qué va a pasar? Pues no creo que pase nada, ¿sabes? No puedo creer lo simple que es. A ver. Now here's something special. You remember that broken test achievement that got left in the game on accident? Well, I'm developing a technology to simply give you the achievement. Yes. You see, you'll come to this lever, and when you pull it, the achievement will be given to you. It's as simple as that. Okay, perhaps I should have clarified. This is technology that will exist. Right now, the achievement is still fully broken. I'm not a wizard, Stanley, but I guarantee it will be fixed in the sequel to at last satisfy the hordes of ravenous fans all over the world who have been uproariously demanding this feature. Gamers, we hear you, and I promise it will happen. No puedo tocar nada, ¿verdad? No puedo tocar nada. Esto nos da un logro automáticamente. ¡Qué perro, tío! ¡Qué perro! La gente quiere que salte. Si no encuentro nada... A ver, yo diré, vamos a encontrar cosas y tal. ¿Esto? Vale, pero no sé pedir. Si no ocurre o no vemos nada de tal, saltamos. A ver qué es lo que ocurre, ¿vale? What else? What other exhibits haven't we seen yet? That's new. A ver. Ah, no me deja saltar aquí. Ya he saltado. Let's bring the jump circle back for Stanley Parable 2 as well. It's... Oh, wait. You already spent all your jumps the first time we saw the jump circle? Oh, well. I suppose it can just be a nice decorative piece, then. Vaya. Estos son coleccionables. A ver, tú estás aquí. Tú cuando estamos viendo todo, ¿vale, gente?
¿Me deja entrar por aquí? Sí. ¡Oh! Collectibles. Now it's a real video game. In the Stanley Parable 2, you'll run around gathering up these miniature Stanley figurines. And what's truly innovative ¿Hay algo? is that there will be no reward for collecting all of them. I don't want to stifle the intrinsic joy of watching a number go up. Mira qué chulo, toda la gente así. All of them, and then you move the hell on with your unremarkable life. Qué chulo, tío. Cogieron todos. Pueden contarlos todos, pueden contarlos todos, pueden contarlos todos. God, it really is the worst when you collect everything in a video game and then they give you a big fancy reward for it. Absolutely tragic. What the fuck. Gracias, Sadux, gracias por esa red, compañero. Voy a tirarme por el agujero, va, gente. Vamos a ver qué ocurre con el agujero infinito. Vamos a saltar. ¡Vamos! Al salto infinito. ¿Qué ocurrirá? Nada, justamente lo que nos han dicho. Porque mi amigo no miente. Es cierto, ¿eh? Todo lo que nos dice. Bueno, igual algo que... Pues no, nos puede... No, igual no nos ha mentido, pero sí que nos puede haber omitido información, ¿sabes? Salto infinito. Ay, 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 qué mareo, ¿no? Qué mareo, tú. Uy, qué mareo, qué mareo. Ah, mira, puedo darle. Me da angustia, ¿eh? ¿Por qué? No entra angustia, gente. Okay, Stanley. I don't know quite how to say this tactfully, but it's possible that I slightly exaggerated the Ay, no es infinito. nature of the hole. Is it a very, very deep hole? To be certain it is. It's an extremely deep hole. I don't want anyone to say that it isn't an astonishingly deep hole. It is. Is it infinite? Well, that sort of depends on your definition of infinity. From one perspective, the infinite is merely philosophical in nature. It's more of a... ¡Hostias! ¡Qué susto me has dado! Okay, well, good for you. You found the... Joder, me ha asustado, tío. Stanley. I'm a liar and a cheat and you're so clever. Look, I think the issue here is just that you're unusually fascinated by falling. What normal person actually wants to fall infinitely? I figured the hole was as deep as anyone would actually need. Don't you put this on me. Maybe you're the problem. Look, things got a little heated there. I think we both said some things we didn't mean. Why don't we just put all this behind us and agree to just call the hole mostly infinite? If that works for you, then go ahead and press the teleport button to warp up to the top of the hole and we can move on. I'll just be up here. Que no, jovellanos, no abuses, ¿eh? Vale, podremos darle, pero ¿qué ocurre si no le damos? ¿Sabes? No estoy preparado. Mira. Jovellanos, que te he visto. No abuse de las cartas. Mira, hay una puerta ahí. ¿Se puede saltar a esa puerta? Claro, es que he visto las flores y digo, vale, el momento que pongo las flores, o sea, que veo las flores en pantalla, ya sé que va a venir, ¿sabes? Pues no sé si habrá algo por aquí que no hayamos visto, ¿eh? Esto por aquí no lo hemos visto. Okay, I'll be honest, I haven't yet decided on this one. I think that in the new version, the office could use a bit of decoration, like balloons. But I'm undecided on Get Well Someday and Happy 12th Birthday. Which would you go with? Mejor algún día o felices 12 cumpleaños. ¿Este? You know, sometimes when you solicit another person's opinion, it makes you realize that you knew which one you actually really wanted all along. Happy 12th birthday. Pero si no he dicho ese. It is. ¿Que me han mentido? Quiero ese. Soy la mierda, tío. Me ha engañado. Como yo con las encuestas. Que hago una encuesta y luego lo que me da la gana, tío. Actually, maybe I should have gone with... No, I've made my decision. We're moving on.
¿Por aquí no hemos venido? The complaint of the Stanley Parable was that it was confusing and paradoxical, that it engendered a chaotic sense of reckless despair in those who played it. Well, I'm happy to say that after much consideration, I've engineered a Hola, solution to this fundamental problem with the game. It's the Stanley Parable Reassurance. El balde. You see, Stanley, anytime you're holding the bucket, a sense of calm and ease will fill your mind and your heart. It's true. As long as you hold on to the bucket, the many disorienting contradictions of the Stanley Parable will feel perfectly normal and perhaps even comforting. You may even come to long for the gentle embrace of jarring cognitive dissonance while the bucket is in your arms. And to be honest, it's a much more convenient solution for me than actually redesigning the game to be less uncomfortable. Can you imagine what a pain in the ass that would be? Yes, the bucket is the perfect solution. Come on, give it a try. Can you feel it? The glow of comfort, even in the face of crushing despair, must already be sweeping through your body. And in fact, can I say that I do believe the bucket lends you an air of charisma as Un aire de carisma, que en un cubo normal y corriente. has made you the slightest bit more attractive as a person. Es más atractivo. Es como yo con mis suscripciones. On and on. ¿Te suscribes? Eres más atractivo. All this Más and sexy. more awaits you in the Stanley Parable 2. Pues vaya caca. Pues vaya caca de cubo. Vaya mierdón de cubo, tú. ¿Tú te crees? Me tengo aquí un cubo y no puedo soltarlo. Por la cara, ¿sabes? Esto aquí. Does anyone give out awards for most enjoyable bucket in a video game? That really should be an award if it isn't already. ¿Qué ocurre? ¿Por aquí no hemos ido? Sí, por aquí sí. Y aquí tenemos que hacer este cubo de mierda. El primero tanto como yo. ¿Qué? Sí. Por allá, porque ya hemos ido. Por ahí también. No sé qué coño tenemos que hacer ahora. ¿Qué podemos hacer ahora? Te digo, la primera es Stanley Parable, que me quedo pillado con algo. Te lo digo en serio. Por ahí. Como muy escondido esto, ¿no? Salida. Ah, mira. Justamente a la salida. Madre mía. Hola, Lobby. Bienvenido. Leoboy. ¿Leoboy creo que eres? Creo que sí. All right. Have you seen everything you wanted to? Ready to move on now? ¡Sí! Pero ¿por qué hay estas cosas así tan raras, tío? Ese es Stanley. Diría que sí. ¿Y eso? So, Stanley, what do you think? Do you like all of the new features? Yes, I know it's not exactly clear yet how exactly these features will come together as one single coherent video game, but I can feel it in my soul. It's going to work. There's definitely a good game in there somewhere. Say, let's do an experiment. I'll arrange these new features together, and we'll see whether or not it coheres into a meaningful gameplay experience. Gameplay experience. Mira cómo está tramando y cómo trama. Are you ready? Sí. Here it is. I give you the Stanley Parable 2. I mean, there's potential. Literalmente ha cogido todo y la ha metido en el mismo sitio. Okay, never mind. Let me do a different arrangement. Okay, yes, this is much better. I feel good about this. Here we go. Version 2. Who am I kidding, Stanley? El juego como tal no tiene ningún objetivo, solamente que bueno, que disfrutes de la experiencia. I wanted more than anything to create a sequel that would capture all the magic of the first game. I wanted fans to love it. No matter how good these gags are, they won't stand on their own. They would need the structure and the gameplay of the original. Wait, maybe that's it. I can take the original Stanley Parable and simply, well, insert a few of my new features into it. Tastefully, of course. With respect. With care for the vision and integrity of the original game. Would it possibly work? I suppose it could.
But it would need a really, really tremendous title screen. A title screen that says with bold and uncompromising conviction, "This is the Stanley Parable 2. Let me see if I can whip something up. All right, perfect. Go ahead. Me gusta la musiquita, es bastante guay, el tema de... Mira, vamos a empezar el juego de nuevo, tú. O sea, hemos empezado el nuevo The Stanley Parable 2. This is the story of a man named Stanley. ¿Habrá cambiado algo? Stanley. ¡Ay! ¿Habéis visto que estaban los globos? Míralo. Le he dado sin querer, gente. Mira, están todos los globos que no le hemos elegido. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Mira el cubo. Stanley picked up the bucket. Está todo lleno de globos, ¿eh? Stanley clutched the bucket tightly to his chest and entered the door on his left. No. This was not the correct way to the meeting room, but Stanley had felt the bucket calling to him, telling him that the employee lounge was simply the place to be. Huh. And here it was. Had the bucket turned out to be correct? Well, no, never mind. The bucket was wrong. Que podríamos tirar para la izquierda, pero no vamos a hacerlo. Aquí hay dos salidas. Hay un ascensor aquí. So the two of them detoured through the maintenance section and walked straight ahead to the opposite door. No me suena de nada este camino, ¿eh? Porque si sigamos recto íbamos a ir a la puerta de la izquierda. Stanley, I'm glad you found your way here. I knew you'd find this place eventually. ¿Qué es esto? Otra vez no, ¿eh? You see, your friends and I are concerned for you, Stanley. We've come together here because we care about you very much. It's this bucket you're carrying around. Por el balde que lleva a todas partes. Isn't even from the original Stanley Parable. It's just sequel content. We're the ones that matter, Stanley. Classic characters from the first game, like the Adventure Line and the Broom Closet. Because that's what fans want from a sequel. They want more of their favorite jokes, not this bucket that they've never seen before. Yes, I know I'm the one who gave you the bucket, but you're spending too much time with it. Don't you want another story involving the Adventure Line? We could make the Adventure Line go somewhere new. Yes, yes, that's what the fans want. Let's do it. Whee! Look at that wacky line. Who knows where it'll go off to next? Oh, and it played some silly music as well. Música absurda, a ver. ¡Oh, no, no, no! ¡Ay! ¿Esto de qué es? ¿Esta música existe? Now this is what the Stanley Parable is all about. Don't you remember all those great jokes from the original dialogue? Also, Stanley is addicted to drugs and hookers. Wow. Yes, it's as classic now as it was back then. Let's do it for the fans, Stanley. Let's give them more content exactly ¿Qué like cojones? this. But if we want to do that, you're going to have to give something up. Así que suena que le voy dando yo todo el rato a la E, ¿vale? Stanley era adicto a las drogas y a las prostitutas, has dicho antes tú. That's why I'm very proud to introduce a brand new character. This is the Bucket Destroyer. Madre mía, tú. I think it'll make a wonderful new addition to the rich lore of the Stanley Parable. True, it also was not in the original game, but it's such a well-fleshed-out character with so much personality that to me it already feels as though it's been part of the cast all along. Don't you agree? Can you guess what the Bucket Destroyer does? Me lo imagino. Surely you don't need me to spell it out for you. Así es. Go ahead now, Stanley. Say goodbye to the bucket, and then pop it into the machine when you're ready. No me Now deja. listen to me. It's crucial that you give it the bucket. No me deja, tú. I don't know what the Bucket Destroyer will do if it can't destroy your bucket. Destroying buckets is all it knows. That is its singular personality trait. Sure, I can hear you saying, how does a character with only one personality trait deserve to join the pantheon of beloved What? Stanley Parable characters?
Well, you see, if you were to really explore the bucket destroyer, you would see that its desire to crush buckets is so densely loaded with complexity and nuance that it's really like 10 personality traits. What other object in this game can you even say that about? The broom closet? Certainly not. I wonder what sort of bucket destroyer merchandise the fans will be clamoring for after this. Okay, the bucket destroyer is getting very upset now. You'll have to hurry and feed it. We can't get back to the classic Stanley Parable characters like the Adventure Line or the bucket destroyer until you crush that damn bucket. ¡Hostias! Quickly now, the fans are waiting. Do it, the fans, Stanley. Give the fans what No puedo tirarlo, tío. No me deja. and... No me dejaba, tío. No me dejaba. Te digo, tenía miedo de que me metiera a mí dentro y me muriese. Cojones, tío. Está poniendo muy nervioso, te digo. We were going to do such marvelous things with you, tell such spellbinding stories about you. All of it squandered now. Joder. Goodbye, new friend. Goodbye, new For the friend. moment in time that you were here, Todo blanco. you ¡Ah! were magnificent. Quítame ya el blanco, hombre, pesado. Hola. Se murió. Te digo, me está dando un miedo el tema de que estuviese esto ahí. Uy, cada vez sonando más todo y cada vez sonando más todo. Digo, madre mía. Mañana tenemos el balde. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. No quiero balde. O lo cogemos. Ya no está el destructor de baldes, ¿no? El destructor de cubos. Stanley lifted the bucket into his arms. Ya no está. ¿Le hago caso al 100%? Stanley clutched the bucket tightly to his chest and entered the door. Es que hay muchos caminos como tal, ¿eh? Sí, le podemos hacer caso. No one was here. Stanley needed the bucket's warmth and comfort now more than ever. Perhaps his boss's office was where he'd find answers. Oh, Stanley, can you feel it? The broom closet. It wants the bucket. You can feel that, can't you? The aura of jealousy. La aura de It's celos. as clear as day. This broom closet believes it deserves the bucket. I can really feel it now. What? It's a bucket. It belongs in a broom closet. That's what the broom closet is trying to say here. It's supposed to go with the other cleaning supplies. Good for you, Stanley. Don't give in. Don't hand over the bucket. I know how hard it must be, given the pressure that the broom closet is putting on your shoulders right now. Ahora aquí, To a staircase, Stanley and the bucket walked upstairs to the boss. aquí podemos subir, pero no voy a subir. Vamos a bajar. No recuerdo que había al bajada, tú. Opa. Vale, me suena esto, me suena. Stanley just couldn't do it. He considered the possibility of facing his boss, admitting he had left his post during work hours. He might be fined for that. And in such a competitive economy, why had he taken that risk? All because he believed everyone had vanished? His boss would think he was crazy. And then, something occurred to Stanley. Maybe, he thought to himself, maybe I am crazy. He looked down at the bucket in his arms. Am I crazy? He asked the bucket. The bucket returned his gaze, but said nothing at all. That's strange, Stanley thought. Usually the bucket is a source of guidance and wisdom for Os habéis dado cuenta que estamos todo el rato en bucle, ¿verdad? Y no podemos avanzar. Es un bucle. Yet felt none of its familiar reassurance and comfort. And that's when Stanley realized, this isn't my bucket. It's just a normal, everyday bucket. Someone else's bucket, perhaps. How did I end up with someone else's bucket? This is all terribly wrong. Surely no good would come from this. Who knows what sorts of bizarre hallucinations Stanley might experience without the psychologically grounding presence of his bucket. And indeed, now he noticed that the rooms were repeating, which was, of course, very odd. And now he felt himself floating off the ground. Oh, mira esto. Oh, gracious. Estoy volando. Exclaimed, without my bucket, I've gone truly mad. Where is it? I must find it. Far off in the distance now, he heard it, calling to him. Stanley! Stanley, it's me! The bucket! Me recuerda a la voz de Narco, tío, de David, tío. He rushed forward from room to room, passing by one bucket after the next. None of them were his. None of them were his special bucket. Mira. Come to me, Stanley. Find me. He had to find the bucket. He had to return to his old friend. It was the only way to truly restore his sanity. And then suddenly, he froze dead in his tracks. He knew where the voice of the bucket had been coming from.
The real bucket was inside of him all along. It was incredibly painful. Stanley doubled over in agony. No. And blacked out. Oh, tío. Me he desmayado del dolor. Of a woman named Mariella. Bueno, me llama Mariela, en lugar de Stanley. Le Mariela Parable. Mariella woke up on a day like any other. She arose, got dressed, picked up her bucket of comfort and security, and walked to her place of work. But on this particular day, her walk was interrupted by the body of a man who had stumbled through town, talking and screaming to himself. Spoiler, ese es Stanley. On the sidewalk. Right away, she knew what the problem was. This man had no bucket. Of course, he'd gone mad, ranting and raving about a narrator describing all of his actions and how everything is predetermined and free will is. Hombre, tanto que duele tener un cubo dentro. Just a video game. It could all have been prevented if only he'd taken his bucket with him. Perhaps he didn't even realize he'd forgotten his bucket at home in the first place. How cruel the world can be, Mariella thought, and she hugged her own bucket even tighter. But of course, she had no time for this. There were a myriad of confusing problems she would soon have to confront at work, for which her bucket would provide absolute guidance and total clarity on everything. Heck yes, she thought to herself, bien. My life kicks ass. And she backflipped all the way to work. Fue el trabajo dando volteretas hacia atrás por la cara. Por la cara, ¿sabes? Sí, Mariela. All of his co-workers were gone. What could it mean? Me gustaría saber quién soy. Ah, no, no soy Mariela. Perhaps he had simply missed a memo. No soy Mariela, soy Stanley. When Stanley came to a Vale, podemos ir por aquí. he entered the door on his left. Es que hay muchas variables, tío. Hay muchas variantes de todo. Yet there was not a single person here either. No había ni una sola persona. Disbelief. Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find a coming to a staircase. Stanley walked upstairs to his boss's office. ¿Va a estar la oficina del jefe? Es por atrás, pero quiero ver qué es lo que hay por aquí. ¡Hola, mira! You found one of them. One of the miniature Stanley figurines. Remember, Pensaba que iba a ser de coña, gente. for collecting all of these, only the intrinsic pleasure of a job well done. You No. can't buy that sort of happiness, Stanley. God knows I've tried. So, I implore you to savor each and every ¡Oh, qué bonita! ¡Qué otra figura! one of these beautiful figurines. Maravilloso, maravilloso, te ha dicho. Dice, no vas a tener ningún solo logro. O sea, no vas a tener ninguna recompensa, pero siéntate bien para haber hecho algo bien, ¿sabes? Dinero en la mañana, dinero en la tarde, dinero en el desayuno, dinero... Money clips, claro que sí, máquina. ¿Puedo abrir esta puerta? Ah, sí. Mira el panda. Tan... ¿Eh? A ver. Otra variable, gente, ¿ves? El despacho de mi jefe está allí, pero me la pela. ¿Puedo bajar o subir? Vamos a subir. ¡Teru! ¡Qué grande tú! Y hola, Nico Choco. Cha, cha, cha. Qué grande música de ascensor. Siempre la quise. Tan, 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 tan. Dice, hasta que no salgan los créditos, es un camino posible de la historia, tal cual. Ti, tun, turun, tun, pam, para, pa, pa, pam. Por esto, según el final real, que es el que hemos visto antes de conocer a Mariela, es que Stanley, en fin, simplemente se había vuelto loco y había estado desvariando, ¿vale? Al final le pegó un infarto y se murió. Ta, cha, cha, cha. Estamos aquí para siempre, parece ser. Pa, pa, pa. ¿En serio? Literal no hemos movido. Ay, qué asco, tío. Literal, para que vosotros veáis cómo es el ser humano imbécil, ¿sabes? Nos han puesto un ruido de ascensor. Nos pone música. Sigue en el mismo sitio, ¿se de para abajo? Vale, ya hay que esperar. ¿Te imaginas que yo llego a esperar que un ratazo largo, tío? Bueno, a ver, espera un rato,
Y si hago alguna combinación de teclas, ¿esto sería viable? No sé, esperaré, no voy a descubrir, la verdad. El despacho. Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. What could it mean? Stanley was in such a rush to get through the story as quickly as possible, he didn't even have a single minute to just let the narrator talk. That kind of anxiety is Gracias, lo sé. He relaxed for a few moments with some calming new age music. Ay, que no quiero relajarme. Fíjate, me lo sabía de antes, tío. El número 2845. Feeling soothed and rejuvenated, Stanley calmly walked forward into the opened passageway. No hay ninguna otra salida por aquí, ¿verdad? Podría verla, podría. ¿Y esto? ¡Ay, que es un coleccionable! Me siento mucho mejor ahora, ¿eh? Mucho más feliz. Me he hecho algo bien. Stanleycito me gusta. Stanleycito. Stanleycito. Gente, ¿qué ocurrirá cuando llegamos a 6? Que sí, que nos ha dicho que... Ahí, le he dado arriba. Nos ha dicho que no vamos a tener nada, pero ¿y si miente, sabes? ¿Y si lo hace para literalmente que no los encontremos? Pues total, ¿quién va a buscar algo que va a saber que no va a tener ningún fin? Pues ¡tumba! Alguien lo encuentra porque piensa que eso es mentira y encuentra un tesoro. Apágase, se ha estropeado. Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. Although this passageway had the word Vamos ahí por aquí. Aquí nos dice que nos espera una muerte muy violenta, pero... Stanley would meet his violent death. Me da igual, amigo, me da igual. The door behind him was not shut. Stanley still had every opportunity to turn around and get back on track. Dice que la puerta detrás mía no estaba cerrada y que podría volver, pero... Stanley was making a conscious, concerted effort to walk forward and willingly confront his death. Lo peor es que seguramente me va a matar, pero seguimos adelante, ¿sabes? Porque somos así de gilipollas. Morimos, ¿queréis que moramos? Qué susto, coño. ¡Qué susto, amigo! As the machine whirred into motion and Stanley was inched closer and closer to his demise, he reflected that his life had been of no consequence whatsoever. Stanley can't see. A ver, no me engañaras, este ya me lo sabía, ¿vale? Doesn't know the real story. Pero quiero traeros muchos finales, muchos de los objetos que... Perhaps his death was of no great loss, like plucking the eyeballs from a blind man. And so he resigned and willingly accepted this violent end to his brief and shallow life. Farewell, Stanley. Adiós, mundo cruel. Uy. Farewell, Stanley, cried the narrator, as Stanley was led helplessly into the enormous metal jaws. In a single visceral instant, Stanley was obliterated as the machine crushed every bone in his body, killing him instantly. ¡Hostias! And yet it would be just a few minutes before Stanley would restart the game, back in his office, as alive as ever. What exactly did the narrator think he was going to accomplish? Coño. Esto es el museo. Esto me suena. When every path you can walk has been created for you long in advance, death becomes meaningless, making life the same. Do you see now? Do you see that Stanley was already dead from the moment he hit start? Estos son los caminos que hay. Computadoras de la oficina, modo solitario, con un error, una instalación y employee database. Hay botones. Vamos a pulsarlos. La oficina, 1, 2 y 3. Sonidos de botones. Este es un poco caótico, ¿eh? Este es el típico, el cuadro me gusta.
Izquierda, derecha, vamos por la izquierda. La oficina. Sala de mantenimiento. Sala de mantenimiento. Está mirando ese, no sé qué coño es ese. Fan, divertido. ¿Zona de guerra? What? ¿Qué cojones es esto? A ver. En las primeras etapas de desarrollo diseñamos un final en el que Stanley terminaba en un campo de batalla luchando contra alienígenas. El juego de acción cobraba conciencia y le declaraba la guerra al narrador. Poco después de empezar a construirlo nos dimos cuenta de que era demasiado jocoso y literal para el tono del juego. Además, algunas personas interpretaban que nos burlábamos de los amantes de los juegos de disparos y esa no era la intención. Interesante. Fíjate, qué chulo, esto no lo he visto yo nunca. Y si lo he visto se me ha ido de completo, ¿eh? Creo que este es el final. ¿Tú crees? No lo sé. Deberíamos incluir en el juego capibaras. A una amiga le gustaría mucho las capibaras. Le he dado y ya han pasado minutos, ¿por qué? El cronómetro del apartamento. En una versión anterior de la sección. ¡Ah! En una versión de la elección de que conduce al final del apartamento, un cronómetro te daba 15 segundos para atender el teléfono. Si no atendías, llegabas a otro final. De hecho, hay una misión. O una. Sí, bueno, una misión como tal. Que si tú no contestas el teléfono, no pasa nada. O sea, sí que pasa algo, ¿sabes? O sea, pasa algo tanto si lo coges como si no, ¿sabes? Gran parte del final Zen, cuando el jugador accionaba las palancas, el narrador escribía qué color había accionado. Esto es Minecraft. No. Es que hay una parte que no hemos llegado a ella, gente. What? Había una parte que tú entrabas en el juego de Minecraft. Literalmente jugabas Minecraft y tenías un pico y crafteabas y tal. Mira, oficina del jefe. Son 3 oficinas, tú qué chulo. Ah, y ya estamos aquí, ¿ahora qué pasa? ¿Por qué hemos llegado, tú? ¿Qué cojones ha pasado? Madre mía. Vale, por aquí. Mira, sale control. Dice, tomas de narración descartada. Dice, Kevin Brechting, la voz del narrador, grabó el diálogo de todo el juego en 3 momentos diferentes a lo largo de los 2 años de desarrollo. Aquí hay tomas iniciales que no se utilizan en el juego final. Sí, que entró por la puerta verde, pero no hay puertas verdes. Solo hay rojo, azul. Bueno, sí que hay, puede que haya alguna. Bueno, naranja también hay, amarilla. No, vale. Me he cagado, diga, ¿dónde que se pone la hora? No pone la hora. Amiguito, ¿qué ocurre aquí? ¿No me vas a reiniciar? Voy a tener que reiniciarlo yo. No quiero, ¿eh? Por aquí ya hemos estado. Aquí ya hemos estado. Ahí hemos estado también. 427. De izquierda a derecha, la evolución de la oficina de Stanley. Pero yo no me da igual esto, amigo. Yo no quiero ver la... ¿O sí? No, una de izquierda a derecha. No. ¿Sabéis? Esto ya un poco aquí. Este juego me está fundiendo la mente, Carmelo. Es un juego para entenderla, coño. ¿Este lo hemos visto antes? Ah, pero por aquí no podemos bajar, ¿verdad? Ah, mira que está aquí, coño. Oh, look at these two. How they wish to destroy one another. How they wish to control one another. How they both wish to be free. A ver. The Stanley Parable. Está puesto en sí. Pues ya no. Can you see? Can you see how much they need one another? ¿Qué dice, loco? Perhaps not. Sometimes these things cannot be seen. But listen to me. You can still save these two. You can stop the program before they both fail. Push escape and press quit. There's no other way to beat this game. As long as you move. Dice que le dé el escape y que salga. Someone else's path. Stop now and it'll be your only true choice. Whatever you do, choose it. Don't let time choose for you. Don't let... Ah, te da por culo. ¡Arcelo!
Arsolito, ¿y Stanley murió? Pensaba que, te lo juro, pensaba que no se podía hacer nada más y que el juego se va a quedar así para siempre, ¿sabes? Wait, Stanley thought to himself. Am I sure that the orders stopped coming in? How is that possible? They never Este diálogo es nuevo. Surely I was mistaken. No, the orders were still missing. For now. Recuerdo este, que había que pulsar todas las pantallas que estaban encendidas. Y un teléfono o algo así, no me acuerdo. ¿Eso? Eso es por fuera. Vale, podemos ir para la derecha. Podemos ir para la izquierda, vamos a ir para la derecha. Por la derecha también nos queda. Aquí hay un camino que, si os acordáis, en el camino de la derecha nosotros saltamos. Pero en este caso no vamos a saltar, vamos a seguir por el camino. Buenas, Estefan, buenas, Cropac. Hola a todos. Este es para volver, que ya hemos ido por aquí, ¿veis? ¿Os acordáis de este camino? Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. ¿Qué ha dicho? No nos mientas, si tú no estás mintiendo, para. ¿Acordáis que nosotros saltamos por aquí? Ahora no voy a saltar. ¿Me mato si llegaba? Creo que me mataba, gente, si me tiraba abajo. Sí, es mucha altura, me mato. Mira que yo. Mira, hay una figurita allí. ¿Cómo llego allí? Una puerta secreta. Sí, casi que ya llevo 3, ese era el cuarto. Your chance to redeem yourself, to put your work aside, to let her back into your life. She's been waiting. Te ha estado esperando. Me acuerdo. That's her, Stanley. You need to be the one to do this, to reach out to her. If you can truly place your faith in another, then pick up the phone. Podríamos hacer otro final, otra historia si no lo contestaba, me parece. Oh, Stanley, is that you? Hold on, sweetie. Sorry to keep you waiting. I'm just pulling the bread out of the oven. All right. Okay, there No os asustéis, ¿vale? All right, now, I want you to come in and tell me all about your day. Gotcha. Gotcha. Come on. Did you actually think you had a loving wife? Who want to commit their life to you? True. I'm trying to make a point here, Stanley. I'm trying to get you to see something. Come inside. Let me show you what's really going on here. Okay. This is a very sad story about the death Oh, of a mirad, man la muy triste historia del hombre llamado Stanley. Buen día, empleado. 47 primer en tu teclado. También puedo no hacerlo, pero bueno, vamos a hacerlo. Stanley is quite a boring fellow. He has a job that demands nothing of him, and every button that he pushes is a reminder of the inconsequential nature of his existence. Oprime. Look at him there, pushing buttons, doing exactly what he's told to do. Now he's pushing a button. Now he's eating lunch. Now he's going home. Y si esto fuera DS3, ahora saldría un bicho. One might even feel sorry for him, except that he's chosen this life. It chose this life. Oprime. But in his mind, in his mind, he can go on fantastic adventures. From behind his desk, Stanley dreamed of wild expeditions into the unknown, fantastic discoveries of new lands. It was wonderful. Pero creo que si dejamos de pulsarlos ocurre algo, ¿vale? Sí, ocurre algo. No sé qué es exactamente, pero ocurre. Ya no recuerdo. Dale L para tirar. Coño, aquí. And so he began to fantasize about his own job.
First, he imagined that one day while at work, he stepped up from his desk to realize that all of his co-workers, his boss, everyone in the building had suddenly vanished off the face of the earth. The thought excited him terribly. Eso es lo que nos ha ocurrido ahora. Para pasar tiempo con los chicos. ¿Qué ocurre si no le doy? ¿Qué pasa? Que esto es tan... esto es tan a fe, ¿vale? Con fe me refiero a que si hay un logro en el juego que dice que no juegues al juego durante 10 años y luego te da el logro, 10 años reales, ¿eh? Aquí cuánto tiempo hay que pasar hasta que yo le pueda, ¿sabes? Ya mismo, no quiero darle cuánto tiempo tiene que pasar hasta que me dé la opción. Porque igual estamos aquí 2 minutos y no son 2 minutos, a lo mejor son 10 minutos. O igual son 2 horas, ¿sabes? No lo sé. Voy a darle. Pero por lo dicho, no sabemos el tiempo. Nos está describiendo la historia. It barely even mattered what lay behind each door. The mere thought that his decisions would mean something was almost too wonderful to behold. De hecho, es muy cierto. Si os dais cuenta, gente, a nosotros el objetivo del juego como tal, el juego no tiene objetivo ninguno. Lo que nos divierte o nos gusta del juego es lo que vamos descubriendo en el camino, tío. Eso es algo ahí para pensarlo, ¿eh? No tenemos como tal un objetivo, sino que siempre vamos viviendo, ¿sabes? Dice, igual no hay logro y esperamos bastante tiempo para nada, posiblemente. As he wandered through this fantasy world, he began to fill it with many possible paths and destinations. Down one he cambiado la habitación. enormous round room with monitors and mind controls. And down another was a yellow line that weaved in many directions. And down another was a game with a baby. Ese lo hemos hecho. And he called it the Stanley Parable. It was such a wonderful fantasy, and so in his head he relived it again, and then again, and again, over and over, wishing beyond hope that it would never end, that he might always feel this free. Surely there's an answer down some new path, mustn't there be? Perhaps if he played just one. Tal cual dice, como la vida, tal cual, es así. Si os dais cuenta, nos está literalmente contando la historia de Stanley, de que lo que le pasó, ¿sabéis? Que está un poco ahí... Que de repente un día no encontró a nadie tal y cual y que empezó a imaginarse, pues, otra vida. Y lo mismo él vive en el apartamento 427 y por eso este número se repite varias veces. The longer he spends here, the more invested he gets, the more he forgets which life is the real one. And I'm trying to tell him this. That in this world he can never be anything but más conservador. that as long as he remains here, he's slowly killing himself. But he won't listen to me. He won't stop. Here, watch this. Stanley, the next time the screen asks you to push a button, do not do it. Vale, me ha dicho que la próxima vez que aparezca una tecla en pantalla no la pulse. ¿La pulso? No voy a pulsarlo. ¿Sabes por qué? Porque no va a ocurrir absolutamente nada si no lo pulso. O sea, podemos estar aquí 2 horas y no va a pasar nada. You see? Can he just not hear me? How can I tell him in a way that he'll understand that every second he remains here, he's electing to kill himself? How can I get him to see what I see? How can I make him look at himself? Dice, premio U para no cuestionarte nada, claro, para ser un robot, un francés. I suppose I can't, not in the way I want him to. But I don't make the rules. I simply play to my intended purpose, the same as Stanley. Cierto. We're not so different, I suppose. I'll try once more to convey all this to him. I'm compelled to. I must. A ver. Perhaps, well, maybe this time he'll see. Maybe this time. Maybe this time. And I tried again, and Stanley pushed a button. And I tried again, and Stanley pushed a button. And I tried. Esto es distinto. Esto no es la típica, esta no es la oficina nuestra. El cubo. El balde, con el balde estamos tranquilitos, gente. Stanley clutched the bucket tightly to his chest and entered the door on his left. De momento parece que todo es igual. Algo ya hemos... ¡Ahí va!
Dice, habrá una recompensa por encontrarlos a todos. Dice, confía en el instinto de completionista, de completar. Dice una habitación, una gran habitación, una larga habitación llena de cajas, escaleras, algo que hacer con escaleras. Cerca de una fogata. Qué guapo. Lo que nos hemos preguntado nosotros, dice, habrá una recompensa para encontrarlos a todos, ¿eh? Gente, filamante de los cubos, ¿eh? Coming to a staircase, Stanley and the bucket walked upstairs to the boss's office. Vamos a ver, que cada vez que entramos a esta habitación pone algo diferente en la pared. Para ser rico... o sea, ser rico... Esto es un crimen. Pero cometer crímenes no es ser rico. Que la vida debería ser... ¿What? No sé qué voy a poner, la verdad. Algo así como coger solo una o algo así. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Crushed by the weight of this revelation, Stanley may have broken down into an emotional dumpster fire, but Stanley guessed the correct code by sheer luck. De pura casualidad. Was it the bucket knew all along? Was the bucket... Es verdad, antes nos quitaron el balde, ¿no? Nos quitaron antes de... This is Estaba aquí. certainly a logical explanation. Recuerdo una paradoja, una historia de que íbamos por unas escaleras arriba. O sea, en el juego, ¿vale? Plummeting towards an unknown fate. It would be all Stanley could do to keep himself together, if not for the bucket. Soothing him, comforting him, reassuring that in Que lo calmaba y lo consolaba. uncertainty, he would be all right. The bucket is here for you, Stanley. Everything will be fine. Y astuto dice, hola Caramelo, una duda. Entro a tu server de Discord, me verifico para ser... dice, me verificó, pero selecciono los roles y no me aparece nada. Qué raro, no te aparece ningún rol, o sea... Debería aparecerte las opciones. Ahí no. ¿Tenemos el cubo? Sí. Qué raro. The lights rose on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Stanley and the bucket both wondered to themselves. Que lo he dicho, que había una historia que tú subías por unas escaleras y digamos era una puta paranoia porque era súper de hippie total, ¿vale? Con alienígenas, con colores por todos lados, luces. And Stanley nearly dropped the bucket in shock. Everyone in the office was being videotaped, monitored like guinea pigs. The bucket had never seen anything like this, and it very nearly burst into tears. Trata al balde, al cubo, como si fuera algo de verdad, ¿sabes? Como si fuera un ser vivo. That everything would be fine. Was the bucket under the mind control facility's influence as well? Had the bucket been told to do things it didn't wish to do? What kinds of things does a bucket want to do or not want to do in the first place? Ah, viene de arriba, tú. These questions raced furiously in Stanley's feeble mind. No! Adelante. He screamed into the bucket. He couldn't accept it. No podía aceptarlo, amigo. In someone else's control. Never. Never. Squeeze the bucket tighter. His one friend in the entire world. At this point, he could trust no one except for the bucket. But here was the proof. The heart of the operation. Controls labeled with emotions. Happy, or sad, or content. Walking, eating, working, all of it monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power over another human life. For he and the bucket would dismantle the controls for good. Two best friends. But at the last second, the bucket jumped in and pressed the button to turn on the controls. Stanley gasped in horror. Had this been the bucket's plan all along? To take over the machine and claim the power for itself?
Es el balde. No hay nada, tú estás todo oscuro. Stanley was prepared to throw the bucket away in disgust when suddenly an image appeared upon the enormous screen. Birds. Silly. Lo más tonto, una gaviota, ¿sabes? The control buttons became active again. Mira, Silly Bird. Stanley flipped through one video of silly birds after another, and then it dawned on him. This wasn't a mind control facility at all. It was a facility for monitoring and surveilling silly birds all over the world. The mind controls were only a facade to disguise its true intentions. Had the bucket known this all along? Stanley marveled at the metal genius in his hands, the one who had pointed him towards this incredible discovery. Stanley and the bucket never found freedom because they spent the rest of their lives here in this place, flipping through live streams of the silliest birds imaginable. ¿Qué cojones, tío? Of all the possible paths his life could have taken, this one was surely the best. ¡Un pato! And Stanley was happy. Y me flipan los pingüinos, son como muy graciosos. A mí literalmente, yo no habría literalmente, me dicen, pon aquí algo en esta animación y pon unos pájaros, ni para asomo. Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. ¿Y ahora qué ocurre si apago todos los bichos estos? Creo que eran 2 habitaciones, ¿verdad? Ah, no. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Por izquierda ya hemos ido, ¿eh? Por derecha también. Estoy pensando, gente, a ver qué es lo que nos encontramos. Porque no estoy seguro de tener otra variable o si tenemos otra, ¿sabes? Esto ya lo tuvimos, pero aquí no tenemos el cubo. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Que ahora mismo, directamente, sé ciertos finales, pero no sé cómo llegar a ellos. Que es el caso, ¿sabes? Que sí, que el jefe es jefe. Y el ascensor. A ver, si cierra las puertas. Aquí no hay nada, ¿verdad? Vale, esto es el ascensor que no nos lleva a ninguna parte. Le vamos a dar hacia arriba. Claro, porque esto realmente es como todo, ¿no? O sea, igual podemos esperar 2 segundos, le damos y no pasa nada. Igual podemos esperar 2 minutos y sí que pasa algo, ¿sabes? Ahora mismo es que no está pasando nada, ¿eh? De momento. Quiero probar varias veces, ¿vale, gente? Simplemente por eso, por probar a ver qué ocurre. No, no ha cambiado nada. Eso creo. No, no ha cambiado nada, ¿eh? Okay, I think we all know the drill by now. Blah, blah, blah. Dark secrets, the keypad. Stanley pushes some buttons. Oh, hey, look, it's a new passageway. Kill surprise. Oh, venga, bla, bla, bla. Paseo secreto. Ya sabemos todo cómo va esto, venga. Pues no sé qué ocurre, ¿eh? No me dejaba tocar dos a la vez. Solo me dejaba tocar uno a la vez. Este es juego de probar y probar y probar. Chispita. Está guay, ¿verdad? Como el narrador ya dice, oh, venga, otra vez esto, venga. Uf, es que tarda mucho esto, tío. Me da toda la paja mental esto, te digo.
Que es mucho el tiempo que se queda aquí. A ver, The lights rose Coñazo, on an tío. enormous room packed with television screens. What horrible secret did this qué horrible secreto oculta este lugar. Did he have the strength to find out? Ahora vamos a hacer una cosa que creo que va a ser pulsar los botones que tenemos allí. Vale, mientras Now the monitors jumped to life, their true nature revealed. Each bore the number of an employee in the building. Esa era nuestra, esta de aquí. Ha cambiado de lugar, ¿no? Lives of so many individuals reduced to images on a screen, and Stanley, one of them, eternally monitored in this place where freedom meant nothing. Sí, es esta de aquí. Si se ocurre alguna teoría de ir para algún lado que no hayamos ido tal y cual, lo comentáis. En principio, This mind control facility was too horrible to believe it couldn't be true. Had Stanley really been under Stanley someone's really control be? all this time? Was this the only reason he was happy with his boring job? That his emotions had been manipulated Pirata. to accept it blindly? había uno que ponía Fire. Por aquí había uno que ponía Fire. Believe it. He ¿Se me deja verlo? accept it. His own life in someone else's control? Never. It was No me deja verlo, tío. unthinkable. Wasn't it? Was it even possible? Vale, creo que había. Gracias, gente, gracias. No sé, estoy medio constipado o algo, parece ser. Blind to the world. Que había. Mira, había una opción que era justamente esta, los números. The heart of the operation. Controls labeled with emotions. Happy, No puedo or pasar por aquí. sad, or content. Walking, eating, working. All of it monitored and commanded from this. Y este yo creo que nunca lo llegaba a superar. As the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power over another human life. For he would dismantle the controls once and for all. Es decir, que había que hacer, yo recuerdo, ¿vale? Que había que hacer una repetición de teclas y números, colores, tal y cual, pero no recuerdo lo mismo que había que hacer. ¿Qué pone allí? And when at last he found the source of the room's power, he knew it was his duty, his obligation. Ven aquí para ver qué ocurre, ¿eh? Entonces tened en cuenta, gente, que es una... Todo forma parte de una historia o de un... Vale, aquí no cambia nada, ¿verdad? No, aquí no cambia nada. And a Aquí no cambia nada. chill of uncertainty. Y vale, Chobrin, que entrenes mucho, compañero. Recuerdo que en ese de los botones llegaba un momento en el que literalmente tenías una cuenta atrás y si no lo hacías antes de X tiempo, esas teclas o ese pequeño acertijo, creo que morías, explotabas o algo así, no me acuerdo. And yet, Aquí no cambia nada. even as the immense door slowly opened, Stanley reflected on how many Que no se me ocurre ninguno por el que ir, ¿eh? Where had his Pero co-workers sé que hay gone? muchos más. How had he been freed from the machine's grasp? What other mysteries did this strange building hold? But as sunlight streamed into the chamber, he realized none of this mattered to him. For it was not knowledge or even power that he had been seeking. Estoy pensando, gente, Happiness. Perhaps his goal had not been to en qué camino podríamos elegir ahora, pero no se me ocurre. No longer would anyone Ah, tell him where qué luz, ¿eh? Me cago en tu padre. or how to feel. Whatever life Si te das conseguir todos los Stanleycitos, ya, pero no sé cómo llegar hasta ellos. Porque he visto el cuarto, es decir, me quedan 3, pues he visto el cuarto, pero no sé cómo llegar hasta ese sitio. Y los otros 2 no los he visto. Stanley stepped through the open door. Stanley felt the cool breeze upon his skin. Sintió la brisa fresca. The immense possibility of the new path. Esta claridad, ¿verdad? Hay mucha luz ahí. Me This cago was en exactly tu the padre. way, right now, that things were meant to happen. And Stanley was happy. Y luego también recuerdo otro final, o sea, otra historia, otro camino, en el que tú estabas encima del mapa, tío. O sea, tal cual, ¿eh? O sea, como si te hubieras bugueado, pero no era bugueado, era así. Estabas encima del mapa, tío. Claro, no recuerdo, tío. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo.
Es que esto creo que se iba cargando, tío, pero no recuerdo ahora mismo cómo es. Oh. Tenía que haberle dado antes. ¿Os dais cuenta que cada vez que yo hago esta secuencia de teclas pasa algo y ese, digamos, cuando recibe ese lo que sea, ese tal, sube una barra? When Stanley came to a set of 2 open doors, this was not the correct way to the Vale, meeting room. me he quedado rayado, tío. Well, perhaps he wanted to stop by the employee lounge Creo que sé otro. just to admire it. Creo que sé otro camino, gente. O sea, sé otra misión oculta. Standing now in this incredible room, Stanley for the first Creo, Lo que hace es matarme. back to business, Stanley took the first Se me voy a caer por left. esto. Y hola, el morrayas. ¿Cómo? Morrayas Foljas. Bonito, hombre, bonito. Stanley was so bad at following directions, it's incredible. Me voy a tirar directamente. Years ago. ¡Hala! Mira. Opa. Opa. Okay, I'm going Let's back to the go. main Tenemos el event cuarto of Stanley figurines. de Stanley, And now I'm torn Stanleycitos. between Stanlerines and Figlies. What do you think, Stanley? Hostias. What name better encapsulates the intrinsic sense of happiness that you get from seeing a small number in the corner of your screen go up by 1? Let me sit on it. I'm sure it will come to me. ¿Qué ocurrirá cuando llegue ahí a 6? ¿Pero todavía una puerta por aquí o es cosa mía antes? No. Y aquí obviamente me mato a esta altura, obviamente. Ojalá eso lo quede por aquí. Stanley had now gotten himself so far off the beaten path that it seemed the office had begun. Fua, qué mal rollo, ¿no? Hostias. You didn't think I was actually just a recording, did you? What a silly and trite explanation that would be. All the back and forth between you and me, all the absurd adventures we've been through, and it all turns out I'm just a tape recording? It was all just in Stanley's head. I bet that's the kind of twist you think is revelatory. I bet each and every time you watch a movie where it turns out all to be in the main character's imagination, you must absolutely bolt off the couch in pure shock at the phenomenal and intricate storytelling. It must be so simple to be you. Life being an unending waterfall of surprises and delights. How much more exciting you must find the world than the rest of us do. Now I've become sad. Look what you've done to me. This is all your fault. Vale, si regreso al principio, perfecto. Hay que... Vale, tenemos que pulsar los estos, gente. Ve, mira, ahora mira, ahora aquí hay más ordenadores. Vale, solo hay uno, a ver. Ahora aquí habrá al menos 3. 1. Aquí no. Ah, pero me falta uno. Me falta el del input. ¿Dónde está el del input? No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Falta el ordenador del input, gente. Siempre ha habido uno, siempre. Voy por la derecha, voy a tirarme, ¿vale? Voy a hacer lo que quería hacer desde un inicio para ver si avanzaba con esto. No. Safi. En menudo vicio te has metido entonces. No, voy a tomarla. Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. Vale, me puedo caer, ¿verdad? Sí.
Ya que estoy desde aquí, ya que voy a tirarme. Ahí, a ver. Hostias. Hostias, se puede pasar de aquí a otro lado. No, porque no hay más rampas, ¿verdad? No. Solo de aquí a aquí, ¿verdad? Sí. Y de aquí ya no se podría ir en ningún lado. Da igual porque me voy a tirar ahora, gente. Voy a tirarme ahora. Pero quiero averiguar si hay algún que otro camino. ¿Hay algún sitio así más cerquita? No, no hay más cerquita. But in his eagerness to prove that he is in control of the story and no one gets to tell him what to do, Stanley left from the platform and plunged to his death. Algún día jugamos si quieres, Safi. Everyone thinks you are very powerful. Quiero completar de los ordenadores, gente. Stanley had never seen the office this brightly lit. Was it a sign of something? He hoped it was. He hoped very much that it was. Sigue sin estar, gente. Warmth spread through Stanley's arms. With the bucket in his arms again, he was home. Sigue sin estar, tío. No entiendo, tío. Stanley clutched the bucket tightly to his chest and entered the door on his left. No puedo volver, ¿verdad? Diré que no. Me duele ya hasta la cabeza, tú. De pensar en posibilidades y mierdas. Aquí es que tenemos 4, nos faltan 2. Pero a saber dónde están esas castañas, a ver. Ah, mira, si lo dice aquí, donde está cada uno de ellos. Antes nos faltaba el de una gran habitación con muchas cajas. Y luego dice otro, escaleras. Dice escaleras, algo que hacer con escaleras. Ahí está el quinto. Y luego está el sexto que está, dice Sangware. Ambos que son rojo y azul. Donde hay algo rojo y azul. No puedo dejar hasta aquí. Y sí, no nos peleamos. Al final no nos peleamos. Seremos buena onda. Vale, algo con rojo y azul ha dicho. He considered the possibility of facing his boss, admitting he had left his post during work hours. He might be vale, aquí está el bucle. And in such a competitive economy, why had he taken that risk? All because he believed everyone had vanished? His boss would think he was crazy. And then, something occurred to Stanley. Maybe, he thought to himself, maybe I am crazy. He looked down at the bucket in his arms. Am I crazy? He asked the bucket. The bucket returned his gaze, but said nothing at all. Me estoy pensando, gente, para luego. Stanley thought. Usually the bucket is a source of guidance and wisdom for me. Esto es el bucle infinito, hasta que nos dice para aquí algo el amigo. A ver, dice, las paredes del jefe y su baño eran rojos y azul, si no me equivoco. This isn't my bucket. It's just a normal, everyday bucket. True. Someone else's bucket, perhaps. Sí, How did puede, I end up creo. with someone else's bucket? This is all terribly wrong. Surely no good would come from this. Who knows what sorts of bizarre hallucinations Stanley might experience without the psychologically grounding presence of his bucket. Y luego es otro con escaleras. Now he noticed the rooms were repeating, which was, of course, very odd. And now he felt himself floating off the ground. A volar. He exclaimed, without my bucket I've gone truly mad. Where is it? I must find it. Este ya lo hemos vivido, este sí que lo hemos visto. Stanley, Stanley. Me recuerda muchísimo a Narco, pero muchísimo. Could it truly be? He rushed forward from room to room, passing by one bucket after the next. None of them were his. None of them were his special bucket. Come to me, Stanley. Come to me. He had to find the bucket. He had to Me encanta la esa return campana, to tío. It was the only way to truly restore his sanity. And then suddenly, he froze dead in his tracks. He knew where the voice of the bucket had been coming. Es cuando me muero, cuando tengo un cubo dentro de mí y me muero. Side of him all along. It was incredibly painful. Incrediblemente painful. In agony and blacked out.
This is the story of a woman named Mariella. Vale, lo de Mariela ya lo hemos visto. ¿Se puede saltar? No. Mariella woke up on a day like No. any other. She arose, Es que si este ya lo hemos visto, gente. with comfort and security, and walked to her place of work. But on this particular day, her walk was interrupted by Vale, the body of a man uno de los coleccionables puede estar ahí donde tú has dicho. Justamente en el, o sea, en el despacho del jefe y en el baño. Pero no, creo que tiene que ser algo a la vez. Creo que tiene que ver con las dos puertas que había, rojo y azul. ¿Os acordáis? Y creo que ya sé cómo es esa zona. Que sí, que venga, dale vida. Que no puedo dar a empezar de cero porque entonces se empezaría todo de cero y no quiero. Porque aunque parezca que empezamos de cero siempre, no es así. Es una paradoja. There were a myriad of confusing problems she would soon have to confront at work, for which her bucket would provide absolute guidance and Y se iría dando volteretas. yes, she thought to herself, my life kicks ass. And she backflipped all the way to work. Gente, ahora sí que sí. Os espero, ¿verdad? Creo que es el camino. Vale. Vamos a ver si me ha puesto alguna. Vale, hay una. If he checked over his shoulder now, he Toca would surely apagarlos. catch them. It was only a matter of time. No, tío. Venga, antes estaban los de input. Pues ya no. Este globo nada. Vale, tenemos que ir por la derecha. O sea, camino a la derecha. 100%. Stanley came to a set of two open doors. This was not the correct Tenemos que way to saltarlo, meet, eso and creo. Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to Creo, stop by the employee lounge first, just to admire it. The lounge was grand, majestic, perhaps too majestic. But eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. No. Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired Es yet. que no puede irse a ningún lado, ¿verdad? No puedo saltar. La imagen es por aquí, ¿vale? Ya que para allí ya I fuimos. think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. I'm not your enemy, really, I'm not. Es que quiero que me salga la acción de las puertas roja y azul, porque ahí tiene que haber una figurita. But the fact is that the story has been about nothing but you all this time. There's someone you've been neglecting, Stanley. Someone. Really? I was in the middle of something. Do you have zero consideration? Una for tarjeta. others? Are you that convinced that I want something bad to happen to Really? you? Why? I don't know how to convince you of this, but I really do want to help you, to show you something beautiful. Look, let me prove it. Let me prove that I'm on your side. Give me a chance. Vale, aquí es cuando lo decía, lo del tema del chance, el cambio. Vale, aquí. Now listen carefully, this is important. Ah, míralo. Stanley walked through the You're getting close now, Stanley. You've nearly gotten all of the Figler and Marines. Very soon, you'll collect the last one. And then the first number will equal the second number. And that will be it. We'll be different people by then. So precise. Different in the sense that we used to have none of them. And now we have them all. You can't go back to when you had no Figler Cierto. and Marines. None of us can. Imposible. Vale, hemos encontrado este. ¿Qué no me ha dicho nada, ¿no? Me dijo que me fuera por la puerta azul, la roja. Oh, thank God you are willing to listen to me. Do you see that I really have wanted you to be happy all this time? The problem is all these choices. The two of us always trying to get somewhere that isn't here. Running, Estamos en bucle running, otra vez. running, just the way you're doing right now. Don't you see that it's killing us, Stanley? I wanted to stop. We would both be so much happier if we just stopped. And I think I have a solution. Here, let me show you. What do we want? What are we looking for? Ah, puedo andar, vale.
¡Ay! Este era el que yo decía. Este para mi gusto es lo mejorcito, ¿eh? Beautiful, isn't it? If we just stay right here, right in this Qué moment bonito. with this place, Stanley, I think I feel happy. Happy. I actually feel happy. Este era uno de ellos, ¿sí? No, wait. Where are you going? Right. Where were we? Lucecita, calor y musiquita tranquilizante, así, relax. Inspiren. Al revés, ¿no? Expiren. No. Inspiren. Expiren. Uf. Creo que sé que pasaban muchas más cosas, pero no recuerdo qué coño había que hacer, ¿verdad? A drogas. No, las drogas van a venir luego, es lo peor. Interesante. Interesante, amigo. Escaleras. Ay, ya recuerdo esto. Stay away from those stairs. If you hurt yourself, if you die, the game will reset. We'll lose all of this. Please, no, Stanley, let me stay here. Don't take this from me. Please, Stanley, think about what you're doing. Venga. No! Oh, thank God you lived. Que si no es más desagradable, ¿verdad? Oh, no, what are you doing, Stanley? Please, I'm asking you not to take this away from me. I can't go back to what I was before. If you die, we'll both go back. Why are you doing this? Tira buzón invertido. Stanley, let's go back to the other room. Can you do that for my God? Is this really how much you dislike my game? Topera. You'll throw yourself from this platform over and over to be rid of it? You are literally willing to kill yourself to keep me from being happy. Am I reading the situation correctly? Todo drama, ¿sabes? El pobre. Stanley. Vale, puede que esté aquí abajo. No, estoy buscando la figurita de Stanley. ¿Cómo se llama? Stanleycito. Stanley. Voy a dar todo despacito, se nota que me lesiona un poquito. Yes, perhaps you can. Perhaps you finally see what I'm talking about. ¡Madre mía, la fumada, tú! ¡Está subido! ¡Ya! ¡Carajo! I know you'll see that we can't be happy if we leave this place. You can see that, can't you? Este porno sube. 2 minutos más tarde. ¡Madre mía, tú! Esto está de loco. ¿Puedo caer de aquí? No. Se está haciendo una forma, ¿no? Miren a los agujeros, miren el color. Ay, mira. ¡Ay, se apareció! Bueno, vamos a acabar ya con nuestro sufrimiento. Me voy a tirar de las escaleras. Me voy a partir a Crisma. No. Y gente, yo pensaba que iba a estar aquí el Stanleycito, la sexta figura, tú, que nos queda. Porque dice, algo que hacer con escaleras. Dice, escaleras, algo que hacer con escaleras. ¿Sabes? Es raro. Aquí tenemos que hacer algo en escaleras, ¿no? Me encanta como voy pulsando las teclas y suena, ¿sabes? Me da pena cuando habla así el hombre, tío. ¿Pero tienes que reunir todas las figuras para terminar el juego? No, si de hecho al final, o sea, el juego tiene no sé cuántos millones finales. Pero no sé qué pasa cuando reúnes las 6, ¿sabes? O sea, el juego como tal no tiene ningún objetivo. No trata de tienes que hacer tal. No trata de nada, es lo peor. ¿Será over? Qué miedo, que sonido más desagradable, tío.
Vale. Así como siempre. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. No aparece el de input, gente. No sé muy bien por qué, ¿eh? No lo sé. No estoy seguro, tío. Del de input. ¿Sabéis? When Stanley came to a set of 2 open doors, this was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. ¿Sabéis que recuerdo? O sea, que con el eso que donde pone input y tal, se puede rellenar y ahí ocurre algo, tío. Eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. Es que hay 2 puertas, o sea, hay 2 puertas, pero no quiero volver a ir por allí, tío. Vaya castaña, ¿qué? Porque es una animación toda larga, tú. No mientas, si tú estás mintiendo. Estás mintiendo ahora mismo, para. Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. Tenemos que ir por allí, vamos a pasar en la segunda, ¿vale? Y si no, lo dejaremos por aquí. Vamos a pasar en la segunda vez que nos dice tienes que ir por el rojo, en ese no, vamos a pasar en la segunda o tercera. I'm not your enemy, really, I'm not. I realize that investing your trust in someone else can be difficult, but the fact is that the story is... Creo recordar que encontraba esa tarjeta, gente, no estoy del todo seguro. There's someone you've been neglecting, Stanley. Someone you've forgotten about. Please. Stop trying to make every decision by yourself. Now, I'm not asking for me. I'm asking, this is it, Stanley. Your chance to redeem yourself. To put your work aside. To let her back into your life. She's been waiting. What? Este no era que yo quería, ¿no? That's her, Stanley. You need to be the one to do this. To reach out to her. Me he confundido, tenía que tirarme, coño, soy gilipollas. Your faith in another. Then pick up the phone. Oh, no, you can't. Did you just unplug the phone? Desconectar el teléfono, tonto. It's supposed to be a choice. How did you do that? You actually chose incorrectly? I didn't even know that was possible. Let me double check. No, it's definitely here, clear as day. Stanley picks up the phone. He's taken to his apartment where he finds his wife, and the two pledge themselves to one another. Music comes in, fade to white, roll credits. Not picking up the phone is actually somehow an incorrect course of action. How is that even possible? None of these decisions were supposed to mean anything. I don't understand. How on earth are you making meaningful choices? What did you... Wait a second. Did I just see... No, that's not possible. I can't believe it. How had I not noticed it sooner? You're not Stanley. You're a real person. What? I can't believe I was so mistaken. This is why you've been able to make correct and incorrect choices. And to think I've been letting you run around in this game for so long. If you'd made any more wrong choices, you might have negated it entirely. It's as though you completely ignored even the most basic safety protocol for real-world decision-making. Or did you not grasp the severity of the situation? Well, I won't have that kind of risk on my watch. I'm going to stop the game for a moment so we can educate you properly on safe decision-making in the real world. Please observe this helpful instructional video. Choice. It's the best part of being a real person. But if used incorrectly, can also be the most dangerous. For example, in this scenario, a hypothetical real person named Rupert has a choice. He could invent a machine that eliminates food shortages across the world to make life better for all people. Or he could spend years of hard work forgetting how to read. Which choice would you make? Remember that unlike here, the real world makes sense, and at no time should you make a choice that does not conform to rational logic. If you find yourself speaking with a person who does not make sense, in all likelihood, that person is not real. Allow the person to finish their thought, then provide an excuse why you cannot continue talking. Turn to a partner and practice saying,
My goodness, is it 4:30? I'm supposed to be having a back, sack, and crack. Excellent. Making choices on a regular basis is the best part to a healthy decision-making process. Most medical professionals recommend making at least 8 choices per day. Do you make more than 8? Less? And finally, if you begin to wonder if your choices are actually meaningful, whether they'll ever make a significant contribution to the world, just remember that in the vast infiniteness of space, your thoughts and problems are materially insignificant, and the feeling should subside. At this time, your instructor will guide you in an exercise to test and reinforce the material covered in this video. What? Welcome back. You may have noticed that this room has begun to deteriorate as a result of narrative contradiction. But not to worry. Now that you're properly informed on good decision-making, we're going to revisit a choice you made just a few minutes ago and see what the correct thing to do would have been. What? This way, please. That's it. Si hay un camino oculto. Ah, es esto. ¿Otra vez? Ah, pero ahora lo hace a la inversa. Now that we know your choices are meaningful, we can't have you jumping off the platform and dying. Imagine the main character dying senselessly halfway through the story. That story would make no sense at all. We just need to get you home as soon as possible before the narrative contradiction gets in. A ver, ¿dónde me va a llevar? O sea, vamos a ir a la inversa ahora. Gente, perdonad, vale, que me ha llamado el instalador, que compré hace unos días unos aires acondicionados y tal, tienen que venir a instalármelo y me ha llamado para la hora y tal. Ya lo apuntaré. El día que va a venir, tal y cual. Y digo, claro, no me sonaba el número y voy a cogerlo a ver qué cojones es. Almost there. You'll take the door on the left, back to the correct ending. The story will have resolution once again, and you'll be home free in the real world. Now remember, all you need to do is behave exactly as Stanley would. That means choosing responsibly and always putting the story first. I'm quite sure you'll be up to the task. Just follow my lead and you'll be fine. All right. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Si me quedo quieto, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre si me quedo quieto, gente? Y no le hago caso. Vamos a esperar aquí unos minutillos. A ver qué ocurre. Yo diría que ocurre algo. Creo, ¿eh? A ver, obviamente no estoy seguro porque, joder, jugar el juego hace 2 años, 3 años. Una de las últimas veces. Y la primera vez, joder, pues el juego salió en 2013. Imagínate. Sé que lo jugué durante mucho tiempo, pero no sé qué finales conseguí. ¿Sabéis? Yo recuerdo un final en el que estaba encima del techo y veía todo esto. O sea, como si esto fuera mentira y yo fuera el observador, ¿sabes? Yo fuera el narrador de todo esto. Voy a quedarme aquí a ver qué ocurre, a ver si ocurre algo. Igual no ocurre nada, ¿eh? Estamos aquí y tal, pero... Esto es así, la verdad. No veis los FPS, ¿verdad? Voy a 240 FPS. Creo que no ocurre nada. Siempre el derecho. No! Why did you do that? Quickly, hurry back in the other direction. Perhaps we're not too late. Está todo deformado, tío. Qué chulo. Porque tomo decisiones incorrectas. Cosas que no debería. ¿Puedo cerrar la puerta? No. ¿Esta puedo abrirla? No puedo abrirla. Este sigue así, ¿verdad? Sí. Solo me dejé por la izquierda. Esto ha cambiado. Madre mía, la cara. I can't believe after everything we talked about that my story, you've destroyed my work. Why? For what? What did you get out of that? What did you think was so special about seeing the game undone, left here like so much garbage? It's worthless now. And what am I supposed to do? Even if there were a way to continue, would it be worth it? To know that my story is now incorrect? How can I go back to that?
I can't erase that knowledge. I'll have to live with it forever. Hola, Hugo, bienvenido. Possibility forever. I couldn't live that way. Is it better to shut the game down entirely? To willingly destroy all of my work? I don't know. What's the answer? What do I do? What do I do? No lo destruyas. No, I have to. I have to shut the game down. I have to. I have to. No. Puta. Todo creepy, ¿sabes? LOL. I'm here. I'm still here. Here in this pile of rubbish. Esto más desagradable, ¿verdad? Who thought you were so clever? Now look where we are. My entire game is destroyed. It was the only thing in the world that was mine, and you've run it into the ground. What, did you think that would be funny? You just had to see? Didn't I impress upon you how important it was to be like Stanley? Stanley. He actually knows how to do what I tell him to. He understands that if I say to do something, there's a damn good reason for it. That thought hadn't even occurred to you, had it? That there's a world outside of you? You're a child. Oh. My history. My history. If you'd just gone through the door on the left, you would have seen it. There was a whole underground facility. You would have destroyed it and been victorious. Cierto. It would have been so perfect. I worked so hard on it. I tried so hard to make... ¿Qué ha pasado? ...behave exactly as Stanley would. That means choosing responsibly and always putting the story first. I'm quite sure you'll be up to the task. Just follow my lead and you'll be fine. All right. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. No te voy a hacer caso, que lo sepas. No! Why did you do that? Quickly, hurry back. Behave exactly as Stanley would. That means voy a cargarme el juego, gente, literal, always putting the story first. I'm quite sure you'll be up to the task. Just follow my lead and you'll be fine. All right. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. No ha pasado. Voy a cargármelo, sí. De hecho, cada vez que paso hasta aquí, reinicia. Quickly, hurry back. Va a llegar un momento en que colapse el tío. Behave exactly as Stanley would. That means choosing responsibly and always putting the story first. I'm quite sure you'll be up to the task. Just follow my lead and you'll be fine. All right. When Stanley came to a set of 2 Empieza una última vez, he entered the door on his left. No abre, tío. No! Why did you do that? Quickly, hurry back. Behave exactly as vale. That means choosing responsibly and always... ¿De por qué de estar viendo a 200 hasta 400 personas a 50 hace unos meses? Me refiero, es fácil. Es diferentes contenidos, no preocuparse. A la partida de ahora voy a meter mucho más contenido y no va a ser RSS. Vamos a ir por la izquierda, ¿vale? Ya que hemos ido unas 3-4 veces por el derecho. Me ha cerrado ese. Está destruida. No está bien, tío. No quería eso, tío. Vale, ¿puedes ir por aquí el último que me quede? Ay, va, ¿no me deja ir para abajo? No, no me deja ir para abajo. No me ha dejado bajar, ¿tú? ¿Qué cojones? Hola, Starlas, bienvenido. Ahora no me deja abrir esta, tú. Opa, hemos desbloqueado otra vez. ¡Oh! Míralo. Hemos desbloqueado otra. ¿Y aquí? Esto se supone que aquí es ascensor. Tampoco me deja entrar por ahí. Stepping inside his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication. Ve, esto es otro sitio, tío. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this until he saw the door with a voice receiver next to it. Surely behind this door lay all the answers to his questions. And beyond all probability, he knew the passcode. He had seen it on his boss's computer just last week. Nightshark 115. Was this the code to open the door? Would it still work? There was only one way to find out.
Stanley had been trained never to speak up, but now he would draw from within himself. Y el juego de superliminal lo quiero probar, porque tiene también una pinta de ser muy relevante. And then spoke the code. Tiburón 115. Amigo. Stanley spoke the code. tiburón nocturno, venga. Shark 115. He spoke it into the receiver, right there on the wall. Tiburón nocturno 115. I'm sorry, is there a problem? Señor. You didn't mishear me, did you? Please speak the code into the receiver. No me deja. Hola, Matuca. This is a crucial step. Déjame entrar. Y la Criti. Ya lo jugué en su momento. Dice, este es una pasada. Lo jugué en su momento. Está muy chulo. Y ahora han sacado otro. Una continuación, digamos. Un remaster. Que no es un remaster, hay más contenido. A kind of respect Stanley shows for his choices. He knows what it means to take a story seriously. If you didn't want to see what I had to show you, then why did you come here? Que no puedo hablar. You could have gone through the door on the right. You could have done whatever the hell you wanted over there. Why did you come this way? Speak. Say something to me. Explain yourself, you coward. You... Oh, no me reinicies. Este, míralo. No recordaba este, tío. O sea, no recordaba cómo llegar aquí. ¿Veis? Este soy yo, el narrador, ¿sabes? Hello? Is everything okay? Stanley, please. I need you to make a choice. I need you to walk through the door. Are you listening to me? Can you hear me? Is everything all right? Stanley, this is important. The story needs you. It needs you to make a decision. It cannot exist without you. Do you understand me? Whatever choice you make is just fine. They're both correct. Y aquí sí que se acabó, gente. I'll accept whatever you do. I simply need you to take that step forward, please. Please. Choose. Do something. Guau, pero nos ha faltado uno, gente. Nos ha faltado el sexto, tú. This is more important than you can ever know. O sea, nos ha faltado el sexto Stanleycito, tú. Me cago en 10. You hear me? You heard me? Are you there? You're listening to this? Stanley, are you there? Okay. It's okay, I can wait. You need time to decide. Time to make sure your choice is correct. That is the best choice. That's all right. Qué voz de penilla, tío. Decide what's the right thing to do. Take as much time. No, a ver, es que el juego como tal tiene un final, que tiene muchos finales. Y ese, si te das cuenta... Ah, no termina, ¿ves? Ese es un final. Porque sé que hay otros que es con las computadoras. Esto ya era incómodo. Necesito encontrar lo de input, tío. El ordenador encendido. Pero no están, ¿ves? No está. Y aquí ya no sé por dónde ir. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Sí, porque ahora mismo no recuerdo. No recuerdo ahora mismo una intersección por la que ir, ¿sabes? No puedes volver atrás, aquí no. O sea, aquí no puedo volver atrás. Tengo 5 de 6. Están lisitos, como coño se llame. Vale, sí, ya recuerdo una. Vale. Vale, recuerdo una que no hemos hecho todavía. Justamente que era el que iba a hacer el de las puertas rojo y azul. Hicimos 3 veces la de irnos por la azul y luego hicimos una de irnos directamente por la roja. Pues esta vez vamos a irnos a la segunda o a la tercera, ¿vale? En la que dice justo por aquí. Vamos a ir a esa. Tenemos que tirarnos, ¿vale? Que no se me olvide. Tenemos que ir por aquí. Mira, aquí teníamos un Stanleycito. Es para allí. Creo, ¿eh? But the fact is that the story has been about nothing but you all this time. All this time. There's someone you've been neglecting, Stanley. Someone... What? Really? Really? I was in the middle of something. Do you have zero consideration for others? Are you that convinced that I want something bad to happen to you?
Era por ahí. Tengo que llegar de las puertas. Vale, sí, a puertas. Let me prove it. Let me prove that I'm on your side. Give me a chance. Now listen carefully, this is important. Stanley walked through the red door. Voy por el azul. Al menos voy a ir por el primero en azul. Aha, perhaps you misunderstood. Stanley walked through the red door. Vale, iré en la tercera. I still don't think we're communicating. Ahora sí voy por aquí, ¿vale? Por la roja. Stanley walked through the red door. Oh, thank God you are willing to listen to me. Do you see that I really have wanted you to be happy all this time? Ay, este ya lo hicimos, no me lo creo. Este me recuerda, me resulta familiar, tío. Este ya lo hemos hecho, me cago en mi padre, tío. Qué rayada es este juego, tío, me cago en Dios. Y sé que hay otras historias porque también jugué a Minecraft, o sea, también se puede jugar a Minecraft en este juego, o sea, y te puedes jugar también al juego de Portal 2 también. Bueno, alejamos de ese. Este ya lo hemos hecho. Este es de las escaleras que nos tiramos. Hombre, y aquí se supone, o se suponía, que tendría que tener las mierdas estas. Ah, pero no sé cuál es, ¿eh? Sí, puedes jugar a Minecraft dentro del juego. Sí, sí, es una de las esto, igual que el Portal 2 y tal. Oh, tío, qué sonido más desagradable, ¿eh? Joder. Hay que tirarse, creo que son 4 veces. Y no recuerdo ninguno más, ¿eh? Sí, 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 exacto, te da la puerta al alcance, exacto. El arma de portales. Qué penilla me da el hombre cuando habla, ¿eh? You are literally willing to kill yourself to keep me from being happy. Am I reading the situation correctly? Una última. Maybe you're just getting a kick out of it. No parece el Stanleycito ese, ¿eh? Es que no sé dónde es, tío. Porque la pista era que tenemos que hacer algo con unas escaleras. Esta es la zona donde más escaleras hay que visto, la verdad. Hola, Leiva, un saludo para tu hermano Manuel. Bienvenidos. Vale, pero lo dicho, ahora mismo estoy totalmente pillado. No sé deciros. ¿Es over? No sé decir por dónde ir ahora, gente. No le encuentro una salida lógica, un esto lógico. Teléfono. Hi Stanley, just wanted to leave you a message to let you know there's a few things I need you to pick up on your way home from work today. We need milk, cereal, dish soap, spaghetti, get a thing of sugar, some bread, and coffee beans, whichever ones you like. Está pidiendo comida, necesitamos leche, sopa, espagueti. ¿Qué cojones, tío? Por la cara. Pues era una persona, pero ahora, ¿quién era esa persona? ¿Tendríamos mujer realmente? Ve, no me aparecen los putos estos del input, gente. O sea, hicimos 2 de 4. Nah, pues yo no tengo ni idea ya de ir por aquí, No lo sé. Voy a hacer una última, pero nada. Porque ahora mismo no sé decir por dónde iba. Y la última que vamos a hacer va a ser literalmente por aquí. La de izquierda al fondo, que hay 2 puertas. Pero no sé si será la normal. Ah, no son 2 puertas, la misma. ¿Se puede retroceder? No, ¿verdad? No. Vale, aquí es donde nos dice las pistas. Nos queda escaleras. Algo que hacer con escaleras.
Por esto dice, habrá una recompensa al encontrarlos a todos y por aquí dice likes, en plan mentiras. Es que no tengo ni puta idea, te digo. ¿Son fotos? ¿Dónde están? Si subes y bajas las escaleras. ¿Cuáles de ellas? Ah, es que eso ya lo hice, no ocurrió nada. Vale, por aquí ya fuimos. No sé, tío, estoy probando a ver si acaso, ¿sabes? Pero por ahí ya fuimos. Y ahí no. Ahí no cambia la, digamos, la animación como tal. Aquí no puedo hacer nada con esta ventana. Este es el despacho de mi amigo Manolete, ¿eh? Este lo leímos antes, de ser rico y no sé cuánto. Luego tenemos el ascensor, pero es que no sé. ¡Ay, mira! Su puta madre. Oh, fuck. Esto me da más ganas de seguir para adelante, tío. Hemos hecho 3 de 5. Eso quiere decir que los ordenadores de principio son siempre los mismos. Hay que darle a los 4 de siempre, pero que luego hay que buscar un ordenador aparte para darle esta señal. ¿Sabéis? Aquí no ocurre nada. Aquí sí, pero no podemos volver. Es por esta. No. Vale, va a ser por este camino. ¿No han abierto ya esto? A ver. A ver, que no me un coño, tío. Es este, a ver. Voy a probar la contraseña de antes, ¿vale? Aunque era 1, 1, 1. No. Pensé que iba a ser otra, pero no. ¿Has probado a ir de nuevo por las escaleras por las que te tiraste? Sí, he probado eso y nada. Tiene que ser por ahí, o sea, por los ordenadores. Siempre al principio hay un ordenador que pulsar, luego hay otros 3. Y luego me he dado cuenta ahora de que a lo largo del recorrido hay más... Hay más ordenadores. Voy por la izquierda, me mato y vuelvo. Creo, ¿verdad? Pero claro, tampoco sabía deciros dónde está el ordenador, ¿sabes? Stanley still had every opportunity to turn around and get back on track. At this point, Stanley was making a conscious, concerted effort to walk forward and willingly confront his death. Aquí morimos. Aquí morimos, sí. Bueno, no sé cómo continuarlo, gente. Stanley can't see the bigger picture. He doesn't know the real story. Trapped forever in his narrow. Gracias, Safi. Sí, tengo el teclado del Newskill Seiryu. Death was of no great loss, like plucking the eyeballs from a blind man. And so he resigned and willingly accepted this violent end to his brief and shallow life. Farewell, Stanley. ¿Y si hacemos caso, gente, a la mujer? En lugar de morir, porque ahora se para, ¿sabes? Se para aquí. Y nos viene la mujer. ¿Sabéis si ahora le damos hacia atrás a salir? Porque si no le damos... Claro, si no le damos morimos. Porque ya nos ha pasado eso antes. ¿Sabéis? And yet it would be just a few minutes before Stanley would restart the game, back in his office, as alive as ever.
What exactly did the narrator think he was going to accomplish? Ah, este es el de antes. Ah, pero puede que esté aquí el bicho ese. Algo que hacer con escaleras. Do you see now? Do you see that Stanley was already dead from the moment he hit start? No sé, tío. Vale, vamos a ir directamente al botón ese, que no recuerdo dónde está. Aquí ya hemos estado antes, gente. Aquí ya hemos estado. Tenemos que ir a un fucking caminito, que no sé dónde estaba. Por aquí. Vale, esto es arriba. Por aquí. Oh, look at these two. How they wish to destroy one another. How they wish to control one another. How they both wish to be free. Vale, vamos a ver qué es lo que nos dice, ¿eh? Can you see how much they need one another? No, perhaps not. Sometimes these things cannot be seen. A ver qué nos dice. You can still save these two. You can stop the program before they both fail. Push escape and press quit. There's no other way to beat this game. As long as you move forward, you'll be walking someone. Vale, vamos a salir. Es verdad que estamos en The Stanley Parable 2. ¿Qué cojones? Capturita. Vale, la historia, como veis, continúa. A ver, vamos a hacer esto una última vez, ya está, ¿eh? Está cortado eso. Está cortado eso. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door and this was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Este juego me va a dejar el cerebro como un huevo frito. Es que para tenerlo con calma. De hecho, te digo, voy a hacer el último porque me duele ya la cabeza, ¿sabes? Tanta paranoia, tú. Tanta paradoja. Necesitamos encontrar un ordenador. ¿Dónde cojones hay ordenadores, gente? Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. Quieto, parado. Necesitamos encontrar un ordenador, porque va a decirnos lo de input. Stanley had now gotten himself so far off the beaten path that it seemed the office had begun. So far off the beaten path that it seemed the office had begun. So far off the beaten path that it seemed the office had begun. So far off the beaten path. You didn't think I was actually just a recording, did you? What a silly and trite explanation. Sí, ya lo hemos visto, gente. Sí, ya lo hemos visto. No sé deciros, te lo digo. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Sí, Safi, vale, perfecto. Pues menos mal, no me acordaba, tú. Por mí, guay. De hecho, lo hago ahora. Vamos a hacer este último intento. Pero es que, te lo digo, no sé ya por dónde ir, no lo sé. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. ¿Se me queda aquí? Es que no recuerdo, tío. Voy a pensar un momentillo, pero no, o sea, es que no, ahora mismo no sé nada. O sea, no recuerdo ninguna de opciones por las que ir. No lo sé. No, porque hay muchos caminos, pero ya hemos hecho muchos de esos caminos. Pues claro, cualquier mínima cosa que hagas puede que la cambies. Ahora, ¿cuál no hemos hecho? ¿O qué podríamos hacer para que cambiase, ¿sabes? Vale, hay una. Pues claro, no sé hacia dónde nos lleva esa. Nada, le voy a quedar por aquí, gente. Lo quedaré por aquí, ¿vale? Vamos a quedarlo por aquí. Porque lo he dicho. Llevamos, creo que son... Empezar de cero, no. La suerte está en pausa.
que llevamos unas 3 horas, la madre que me reparió. Y no soy capaz de encontrar otro, la verdad. Así que nada, se complica igualmente. ¿Qué os ha parecido de Stanley Parable? La paradoja de Stanley. Yo pensaba que la paradoja de Stanley, digo, igual es algo real, ¿no? Que ocurrió a alguien, pero creo que no. Que es algo inventado para este videojuego, así que bastante chulo pirulo. Veo de para atrás. Es que me da miedo. Ahí saco el escritorio. Voy a salir y voy a entrar de nuevo, ¿vale? Yo qué sé, por puro... No sé. Por pura cabezonería. De hecho voy a buscar mientras eso, ¿vale, Safi? Que tenías por aquí justamente. Vale. Vale, lo tengo. Vamos a buscar un segundillo. ¡Uy! Fridalp ha canjeado un GIF. Grande, Fridalp. Vale, me ha dicho... Perdón, que se me abre esto. Me acaba de decir lo de antes, ¿no? ¿Qué hora es? ¿Alguien lo sabe en verdad? Esto de que ya vimos al principio, ¿no? Pero esto es nuevo. Claro que no, nadie sabe nada. Exacto. Eso es. Tú y yo ni siquiera nos conocemos. Somos como desconocidos. Sí, ajusté toda la configuración del juego exactamente como querías. Pero, ¿quién no lo ha hecho? Es lo que hago. Es mi trabajo. Interesante. Ahora el trabajo está hecho. No tengo más información que reunir. Ya conseguí que de ti todos los datos que puedo. Sigo sin saber quién eres en verdad. Y tú no sabes quién soy yo. Ninguno de nosotros sabe qué hora es. Bueno, sí. Supongo que algunas configuraciones son configurables, pero para serte sincero, el reloj no hace nada en el juego de todos modos. Vaya. ¡Hala! ¿Qué dices? No estará aquí la próxima vez que inicie el juego, pero no pasa nada. Los videojuegos están hechos para que se jueguen en soledad. Qué fuerte. Te gusta jugar en soledad, ¿no? Quizás sea lo único que realmente sé de ti. Bueno, es hora de que me vaya. Qué guay. Hay una fruta más que con... No es mi trabajo, pero no pasa nada. Tal vez me verás de nuevo, si puedes encontrarme. Hablar pronto. Todo rayado, ¿eh? Vale, aquí empezaría otra vez de nuevo, tú. No, voy a darle, pero voy a quitar igualmente, ¿eh? Sí, esto es como siempre. Ah, no. Luego lo he desbloqueado. Hola de nuevo. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Me acaba de dar un logro, ¿qué cojones? Vale, le voy a quitar, gente, lo quito.